Y bueno, a ver, veamos si todo se ve bien. Según esto todo está bien. Espero que así sea. Así que bueno, hola, soy THERIQUIDEMONZ y estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión reaccionaremos a la Minecraft Live en directo. Como vean, aquí ya estamos en todo. Voy a poner pantalla completa. Y si todo funciona, debe estar aquí funcionando correctamente. Voy a poner los subtítulos aquí. Y aquí... Ay, mierda. Bueno, no están subtítulos, así que bueno, no importa, no puedo poner subtítulos generados automáticamente. Vamos a poner en inglés. Espero que todo funcione. Estoy un poco nervioso, Rick. Así que bueno, estoy esperando a que empiece. Así que bueno, aquí tengo mi celular en donde podré ver el chat. Ahí todo está funcionando correctamente, espero. Sí, debe estar funcionando bien, como todo esperaba, así. Así que bueno, no hay nadie. Y bueno, vamos a esperar a que vaya. Voy a poner esto aquí y listo. Sábado, octubre, 12 de mediodía, hora Pacífico. Y bla bla bla. Entonces habrá que esperar un rato, aunque voy a esperar a que la gente se una. Total, así que bueno. Hola, ¿a quién son? Espera, creo que soy yo. Bueno. También vamos a estar, trataré de estar todo el directo. No, así que bueno, esperaremos a que empiece, que es a esta hora, y a las 1 de la tarde empezará la votación. Hola hermano. Esta es la única persona que se unió. Entonces porque la gente que no se unió es porque está viendo el directo de otros youtubers. Así que bueno, igual creíble. Igual yo empecé un poquito tarde, pero al menos no me perdí nada. Yo estoy viendo aquí y no hay nada. Así que bueno. Oh, hola, ¿quién se unió? Espera, no soy yo. Ay, de nuevo, como tan pendejo. Ah, qué gracioso. Estoy muy emocionado porque este es como el primer directo en una PC humilde que estoy haciendo. Y por lo visto la emisión llega a una calidad aceptable. 480p, que para mí es aceptable, así que bueno. Se está escuchando el ruido de la música de fondo que está ahí. Voy a tratar de subirle volumen a... Hoy no la puse. Ya bueno, si se escucha bien entonces me sirve. Ah, 2.25, que debería de empezar ahora. Según esto, empieza a las 12.25 en donde yo estoy. Así que debería de estar empezando ahora. Ahora sí va a empezar, vamos. Ah, sí, 2 espectadores porque uno es mi celular en donde estoy viendo el chat y otro eres tú. Así que por eso. Ya empezó. Wow. Comunidad show previo. Welcome to the Minecraft Live Creator Pre-Show. I definitely could have done that better. Be honest, that was a little bit pants, wasn't it? It should definitely help the situation. A little bit of redstone lamp action, and of course a tiny bit of TNT, why not? And now that I'm fully prepared, I want to welcome you to the Minecraft Live Creator Pre-Show 2021. Absolutely glorious. This first little batch of videos are all linked by the way they take the game and create a challenge for themselves. Ya está hablando de que este es el Hey everyone, my name is show previo. And today we're going to be playing Minecraft with not only one mice, but two. This is not going to end fun. But hey, that's what makes it fun, right? Let's show everyone how it rolls.
So our main mice, this bad boy right here, is gonna be controlling where we look. So up, down, left, right. If we want to mine certain blocks, we can do that. Everything that our normal mice usually does. How am I gonna move forward? How am I gonna move backwards? How am I gonna open up my inventory? Well, that's why we have the second mice. This button right here, we move forward. Simple. This button right here, we move backwards. Easy. And of course, we gotta open up an inventory. It wouldn't be Minecraft without an inventory. So this button right here, voila, opens up our inventory. And I could say that this is actually doable. This is playable, you know, just in case you broke a keyboard and if you have 2 mices laying around, give this a shot at home. I actually recommend it. There we go. Let's see if we can craft ourselves a sword real quick. And hey, we definitely want to slay that piggy. Okay. All right. This looks very weird, but trust me, this is way easier than nothing. Okay. Oh, okay. This is not bad. Get the sword. Easy. There we go. Now we use our other mouse. You know, we got some buttons on the side right here. Not bad. This feels very weird. Poor piggy. Poor piggy. Poor piggy. Ahí él tiene como 2 mouse así como para mostrar así los cambios así porque ahí tiene muy que configurar con 3 cosas 2 mouse. Hey friends, Mac and Sleaze here. Today we're playing more illegal Minecraft. Aquí hay we'll be digging straight down. dos, Drew, we're gonna do este it según with creador, a la twist. según The creador de Drew contenido made que this sale ahí. awesome mod where XP morphs us into random mods. As always, we're gonna have a death counter. Ooh, so here is a dig down spot. Esto es como un show previo así como mostrando creadores de contenido que invitaron al juego ahí haciendo distintas cosas que en las que ha evolucionado Minecraft según lo que entiendo. Oh, Are we just going as fast as? Ooh, okay. I got some coals and some XP. I can't wait to see what I turn into. I know, me too. What do you think you're gonna be? What do you think you're gonna be? Oh, I don't know because we can be anything in Minecraft. I'll bet. Oh, help me! Oh, Help what me! am I? What Help am me! I? Oh my gosh, you're a Help me! homeless. Get me out of here! Oh, I got out. Are you good? I'm Okay. good. You're Oh, shivering. you're a zombie! Run! I'm a zombie? Run! Oh, You're a zombie! Get me out of this place! Oh my goodness. There's more. Ah! Para los que no entendieron ahí, Oh, ahí sunshine. estaban haciendo como un reto así, un gameplay y después ahí con una cosa que salieron ahí se transformaron en mobs. Look down. No importa que hayas llegado tarde, lo que importante es que estás aquí, total. Igual puede que te aburras un I gotta poco. get down there because I'm a pig, right? No importa si no te llega la notificación, ya empecé hace unos minutos y recién he empezado. Look at all this ants. Para resumirte un poco... ¡Ay, se me congeló la cosa! Viva Internet Movistar. Ash. Bueno, para los que no... Por si no saben lo que pasó, estaban en... Este es un show previo, así que porque la verdad... La Minecon va a empezar a las 1. Este es un show previo con invitadores de contenido invitados. There's so much. There is. Okay. Those don't give us XP, so we gotta keep digging down because only when our XP bar fills do we get to morph. Diablos. Se me congeló también, pero bueno. Look at you. Por si no me escucharon, lo que pasó fue que este es un show previo con youtubers invitados. En este caso, este es el segundo creador de contenido invitado. Best friends right now. Yeah, we are best friends. Hey there, best Por si acaso. Hey, best Hey friends. there, do. Okay. I'm just excited that I no longer have to dig Voy for a blocks. escribir por el I have a chat lot para more. You I might have morph so again. much more on your side. I want Yeah. some. Oh yeah. Share Take the some, wealth, some. man. Yeah, for Share sure, the for sure. wealth. Yeah, take some. Let's see what you become. Oh, I'm about to morph. I know it. One more. Okay. Maybe. Oh, What am I? You're a Wait. turtle. What? I'm a little A turtle. little guys. turtle. Hey there, little buddy. Oh my goodness. Oh no, I'm 4 blocks now. Oh, are you? You're Yeah. a Okay, we four need some blocker? XP. We gotta get out of this 4 block love. Oh, there's a bunch of coal down below where you were digging. Oh, there is. Okay, I didn't. Yo aquí les expliqué por chat ahí por si no sabían lo que pasaba a donde se me congeló, lo Wait, siento. I morphed again. What am I? Oh, you're Así que perfect. mientras tanto esté en el show previo, yo estaré reaccionando ahí y tratando de traducir. He's so small, like literally 1 block. That's so cute. All right, I'm trying. We're morphing. Oh, what did I get? What did I get?
No, yo estoy viéndolo en PC porque estoy haciendo en PC, así que por eso es distinto, además de que pude configurarlo. Aunque no, aunque los subtítulos, por si te lo preguntas, aquí los subtítulos no me tiene la opción de activar el español así ahí con Google. Por eso solo está los subtítulos en inglés. Oh my gosh. Okay, I'm tall now. I wanted to be tall and now I am, so Okay. this is great. I'm gonna morph soon. Oh, I'm a Vex. Can you fly? I can fly. Whoa! Pyong, pyong, pyong. Oh, the rules we have to dig straight down, isn't it? We have to dig straight down. I'm Okay, in big okay. trouble. No, I can fly out. I can fly out. Oh, that's not fair. All right, dig it Yeah. down. Oh no! Ripperoni! Oh man, I died, but I morphed into a polar bear, and you're a kitty cat. Yeah, kitty cat. Ah, no, recién me doy cuenta de esto. Ahora está el tercero y recién me doy cuenta de que no estaba directo sino que cuando se me sem pusieron. saber qual era a ideia original que ele tinha para a construção. Todos os youtubers continuarão as construções de todos os youtubers e no final nós vamos comparar a ideia original de construção de cada youtuber com o resultado final todo bagunçado. Galera, a parada é o seguinte, para começar, como vocês podem ver, a gente tem dois boxes, o de cima e o de baixo. Então, primeiramente, vocês vão vir aqui no box de cima e vão fazer mais ou menos como vocês gostariam que fosse o resultado final da construção de vocês. Fizeram suas construções? Sim, fizemos. Então a parada agora é o Hola, seguinte, cada por no seu box de hola, baixo, vocês Byron. terão minuto pra Ahora começar estoy a reaccionando a la construção Minecraft no seu Live, celular. que este es el Quando show o previo, alarme que acabar, el você show ahí va, você con la vai votación va a para o empezar box a da las direita, 1. no Este es un seu show caso, previo quero con que você youtubers fique comigo, invitados. beleza? 3, Así que disfruta. começou, Por si acaso está en inglés y no pude poner subtítulos en español, así que voy a estar como medio imbécil ahí tratando de ver lo que dice. Lo siento. Gente, 20 segundos. Ah, não, peraí. É sério, 20 segundos. Vou menos marcar. Nossa senhora. Nossa, não. Vai dar muito errado, velho. Não vai pitar. Não, 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 não. Vai pitar. Não, 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 não. Não vai dar, não. Parou, galera. Parou. Ok, então agora todo mundo vai para a sua direita, tirando a Cherry, que vem pro lado de cá. Você vai pra lá, Papão. Mas ficou um bloco errado, não dá pra tirar não? Eu posso tirar pra você, pera aí. Que é isso aqui, mano? Ah, Cherry, aí... Vamos não, lá. Cherry, aí isso dá... Aí... Que é? 3, que é? 2, 1, valendo. Continue a construção do amiguinho, galera. Nossa, talvez eu consiga salvar a poção da Cherry, mano. Porque eu entendi, por incrível que pareça, que possa ser isso, por causa do bloco. Spock, o que você tentou fazer? Não pode falar, é secreto, segredo. Vou dar uma dica do seu. Eu não posso falar qualquer ideia da minha construção. Não, a Cherry de verdade. A Cherry tá de brincadeira, né? É possível. Ser uno de los youtubers invitados sería algo súper loquísimo porque de hecho escuché que en este año al fin invitaron a Bobbycraft, parece. Eso es lo que escuché, así que va a aparecer como invitado, pero sería súper loquísimo que ya apareciera. Vamos para a sala à Aunque direita. eu dou. Eu entro aqui agora na sala vermelha. Que é isso? Nossa, mano. Ah, não, esse daqui eu já sei o que Isso é. aqui já. tá torto, queria falar nada não. Mas esses já acabaram. Tá, vai. 3, 2, 1, continuou. Não, ô Jazz, desculpa, mano. Já trollaram já, velho. O seu já trollaram, não tem como. Eu nem passei pelo do Jazz ainda, mano. Se trollou foi a Cherry. Soy yo como Não é que... nada. Não, é que foi a Cherry, né? Nossa, velho. Pedrinho, vão acabar com essa construção. Você é o vermelho, não é? Qual é, mané? Qual é? Não Nossa, brinca que eu não. faço. 20 segundos. Ah, Wanda, não. Mano, é muito complicado construir achando. 5 segundos. 3, 2, 1. Tempo encerrado. Agora a gente vai fazer a última troca de salas. Chicos, Mas é o seguinte, galera, queda última 25 troca de minutos salas. como A para ideia que é empiece terminar a la... construção mesmo agora. para que empiece las Todo mundo, votaciones, lo sacou? cual me E a gente vai emociona fazer um mucho. comparativo entre a ideia original e o que isso aqui se tornou. 3, 2, 1, bora. Mano, vocês já Ah, acabaram ya isso? entendí lo que están haciendo, es O como... que vocês fizeram, mano? Están haciendo como un build, recién entiendo que es un build battle en el que van a estar haciendo así cosas en una caja y luego cada cierto tiempo van a tener que ir turnando. Recién entiendo, ese es el juego que están haciendo ahora. E construir uma guerreira. Gente, 20 segundos. Mano, que guerreira, velho. Que guerreira.
Ah, não, mano. Galera, 10 segundos finais. Vou botar só mais um tica-tica aqui pra terminar. Galera, 2, 1, acabou. E assim, todos os participantes passaram por todas as construções e fizeram a sua contribuição. Ahora van a ver las Agora construcciones vem como a melhor quedaron. parte de todas, que a gente vai comparar o resultado dessas fusões de construção Que a quién voy a com votar, original de no sé a cada quién votar, youtuber. o sea, Vocês sí estão sé a quién votar, preparados? Podem sair pero dos box pra gente se lo poder diré ver. en el momento. Nossa, Se lo diré en el momento que esse se era dé. um En el momento pato indicado. meu, velho. Meu Deus, Jesus. Meu Deus, olha pra como ficou cada uma das construções. Que de hecho ya le he dicho Primeiro pra ser antes o a homem quién que voy a ganhou votar, votação na última que le he votação, que era dicho en essa vídeos homem que acabou anteriores. virando uma pata guerreira. O meu era pra ser aquele cookie de meme, sabe? Ah, ficou parecido, relativamente, Ficou vai. parecido. O meu era pra ser o esqueleto afogado que ficava Aí, ó. nos Que barcos doido! afogados. Ô, Mojang, por favor, esqueleto pirata afogado. Isso é muito louco. Ah, Cherry, o seu ficou parecido, vai. Não, ficou mal bonitinho o seu. Verdade, a ideia foi a mesma, né? É. Só que melhoraram a minha construção. Ó, Mais ou menos, né? Eu acertei, era um cacto, eu que coloquei o cacto. Ó, mandou bem. E esse foi o troca de construção. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Falou! Well, that was pretty bonkers, wasn't it? I mean, that guy played Ahora Minecraft está with con 2 el mice better than I portátil. play Minecraft with 1 mouse. Then again, I press shift with my thumb, so I guess I can't talk. Moving swiftly on, the next segment of the Minecraft Live Creator Pre-Show focuses on the history of Minecraft. And I've got the perfect machine to take us there. Honestly, every time I look at this thing, it makes my head hurt. Even though I built this, and I know exactly how it works, it still hurts my brain. So let's not waste a single second, let's head on inside and crack on with the next batch of videos. Chicos, disculpen, primero voy a tratar de hacer algo como E eu para jogo poder... Minecraft desde os meus 12. Eu tô pra completar 10 anos de Minecraft. Você tem noção disso? E não tem como eu dizer que eu não gosto desse jogo, porque eu amo esse jogo. Então eu tô aqui pra te contar o porquê que eu sou tão fascinada com Minecraft e como Minecraft influenciou absurdamente a minha carreira e a minha vida. Minecraft no começo era um jogo super simples, muito simples. Mas mesmo com essa simplicidade Por si dele, preguntan qué ele estaba ainda tinha haciendo, algo que conseguia te estaba prender a ele poniendo de uma unos, forma absurda. unos libros, Conforme o tempo cuadernos passando, ahí as coisas bajo mi mudando, computador eu para percebi que el Minecraft ventilador não no era se apenas sobrecaliente ele era um mundo y de que pase mal, possibilidades e possibilidades mal viento. que iam Así que selecionadas espero que no les conforme o moleste el tempo, cambio ia que mais estoy e mais haciendo e ahorita. mais e mais. E é tão bonito você conseguir ver a história La do versión Minecraft. 1.6 É lindo ver como o era. que ele se tornou e ver ele mudando e evoluindo e Ah, aquí está aprendendo. E a mostrando gente como vai una junto com evolución ele, del aprendendo Minecraft, coisas novas, de las evoluindo, versiones del Minecraft. aprendendo mais ou menos, eu tô pra aprender umas coisas aí. Mas é incrível ver como ele liberta a nossa imaginação Todos de los formas cambios que tuvo en absurdas, Minecraft. de muitas formas diferentes e nos liberta junto com La isso. color E agora eu update, tenho los certeza cambios de que a Minecraft textura, mudou não só a minha vida, mas como a de los milhares nuevos de outras villages, pessoas fascinantes. E é por isso que eu bloques. continuo produzindo Tão conteúdo bueníssimo. com ele há mais de 6 anos. Mas é óbvio que eu, como a grande jogadora de Minecraft que sou, sei que Minecraft tem umas regras que devem ser seguidas. Já fiz muitas coisas erradas, obviamente, mas eu também tô aqui pra aprender. Já morri pra Creeper. Definitivamente nunca quebrei um diamante com uma picareta de madeira, né? Cavei pra baixo. Algumas vezes. Algumas. Só algumas. Dormir no Nether? Nem se fala nisso. E olha, eu tenho uma dúvida, na verdade. Terribles O errores. Villager pode dormir no Nether e eu não posso dormir no Nether. E até mesmo, obviamente. Chicos, ¿cuántos quebraram a intentaron minha vida. Eu dormir ainda en não el aprendi. Nether? A mí me eu tô pasa. tentando entender isso há alguns meses. Dormir Mas en com o el tempo a gente vai Nether, aprendendo e evoluindo picar essas ahí coisas, diamante né? con pico de madera. Alguém conhece esse cara de tempo? Ah, Eu cosas pensei, loquísimas, não tô nostálgicas, aprendendo. Mas épicas. tudo bem, Minecraft é assim mesmo. Minecraft é se aventurar, é se explodir, essa parte talvez não. E se divertir de várias e várias formas diferentes. Só que além de tudo, Minecraft é criar. Então Minecraft também é criação, é criadores. E assim ele te permite conhecer vários universos e cenários diferentes. Onde esses criadores são capazes de construir cenários e universos para você se aventurar e se explodir de outras formas diferentes também. Eu poderia claramente dizer que Minecraft é infinito. Acá habla de las A quantidade posibilidades de que tiene coisas Minecraft não que só son Minecraft cria, infinitas. mas todo mundo cria junto com ele. E olha, eu já me aventurei muito. Qué troleado. Graças a esses criadores. Eu já explorei muito. Então, muito obrigada a cada um deles. Porque tem sido uma jornada incrível. E é muito bonito realmente você ver toda essa história. Según lo que Minecraft, entendí que tudo estaba que diciendo ahora es Minecraft que tem. Eu só quis ahora mostrar los um como pouco que los do que eu creadores aprendi, tienen também do que eu não hay aprendi com mucha ele. Porque do creatividad y han passado do hecho Minecraft muchas a gente já conhece, cosas né? Agora, o que eu y tô todo lo que louca pueden pra hacer saber é o que o Minecraft y tem las pra cosas trazer que han pra gente. pasado, Dá evoluciones y así spoiler aí. en Minecraft. Las posibilidades de Minecraft son 日本のinfinitas. YouTuber のマスオです。今回は僕のマインクラフトストーリーをお届けしていきたいと思います。ではご覧ください。どうぞ。僕が初めてマインクラフトをプレイしたのは2013年8年前になります。当時日本ではまだ今のようにマインクラフトは浸透しておらず、どんなゲームか分からずにプレイしていたんですが、それでもマインクラフトのね面白さに魅了されてどんどんプレイをしていきました。ただ今考えると Eso de pisar la placa es lo peor que uno puede ただそ hacer. んな僕で
でもなんとかエンMe ha ダー pasado ド a ラゴンを veces. 討伐することに成功し、さらにマインクラフトを通じて友達もできました。アメリカ人の友達トニーと共に宇宙を目指して旅をしたり、月を目指してロケットで冒険をしたりもしました。その他にも危険なモンスターとの戦いを通じてマインクラフトの奥深さをさらに知っていきました。それ以外にもね、建築も楽しくプレイをしたり、このマスオの代名詞マグマダイブ、まさかのマグマにダイブをしてしまいまして、これは日本の方たちに楽しんでもらえたようです。その他にもマインクラフトは様々な形で僕を楽しませてくれました。マインクラフト PE、 そしてマインクラフトストーリーモード、懐かしいですね。そしてマインクラフトダンジョンズ、さらにはそしてなんとスウェーデンのマインクラフト本社へも行くことができ、世界のねマインクラフトの友達もでき、さらにはマインコンライブでサブ MC をさせていただくという本当にかけがえのない素晴らしい体験をマインクラフトを通じてできました。これからもたくさんの楽しい経験をさせていただこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。僕のマインクラフトストーリーご視聴いただき本当にありがとうございました。Así comenzó Nah. ¿Cómo se llama este youtuber? Podías poner nada más piedra, había estos Rabanex, pibes ese por youtuber todo el yo lo mundo conozco corriendo y buenísimo. brincando. Al final en La español. verdad, este fue el inicio de este maravilloso juego. Yo jugué esa versión, Después pero no en su continuó la momento, versión sino que clásica la vi ahí. 0.30 de Minecraft, en la que podíamos poner bastante tipo de bloques, empezar a construir y a tener Buenísimas esas creatividad. versiones, de hecho hasta yo hice un Claramente video ahí podíamos activar y jugando una desactivar versión la lluvia con antigua un solo botón, y y era esto era buenísimo. bastante interesante para aquellos tiempos de Minecraft. Posterior a ello ya existía el modo supervivencia, ya podíamos recolectar esa madera y por supuesto ya había animales en el juego. Todo empezaba a formarse, a verse muy espectacular. Conforme seguía avanzando el juego podíamos tener esta tercera persona que estaba lateral. Sí, Esa chicos, tercera en estas persona yo digo que es versiones la era única mejor de manera todas, poder tener esta cámara me de recuerdo. Minecraft, y después de Esa ello tercera ya nunca volvió a persona existir está, el juego. yo digo que ese En modo el de año tercera de persona 2010, en la actualización épico. de Halloween, podíamos Oh, épico. obtener por primera vez el acceso al Nether. Claro que sí, esta versión de Halloween nos trajo esta maravillosa nueva dimensión. Llegando a la beta 1.8, dio inicio la actualización de aventura, que ya traía en sí el modo creativo sí. para construir. También las aldeas ya estaban disponibles, sin embargo todavía no tenían aldeanos. Las grietas fueron añadidas, los desiertos y las planicies ya eran más grandes. Posteriormente, comenzando la segunda actualización de aventura, y buenísimo. sí, da inicio la nueva dimensión de El Fin, dándose a conocer el primer jefe del juego, el dragón del End. No pasaron muchas versiones para que llegara la actualización bastante aterradora, así se llamaba, en la que por fin teníamos el segundo jefe del juego, el Wither. Oye, sí tienes razón, queda poco para que empiece la para que termine. De seguro que el siguiente fue Minecraft. Maravillosas mansiones con sus respectivos habitantes. Después de ello llegó la actualización acuática con delfines, nuevos biomas marinos como coral, algas y hierbas marinas. La actualización que le dio vida al océano completamente y nuevas aventuras. Llegando después Village and Pillage, que traía muchas mejoras para las aldeas, pero mi parte favorita, los pandas. ¿A poco no son hermosos? La actualización Abejas Zumbantes nos ofreció una nueva forma de ver los bosques. Con estas hermosas criaturas, las abejas, que dan mucha alegría al juego. Minecraft ya había evolucionado mucho y faltaba la actualización del Nether, que llega a Minecraft para sorprendernos, añadiendo chicos, ¿qué dicen que va? ¿Creen que va a ser la siguiente actualización de Minecraft o la 1.19?
Finalmente Yo digo que va a ser o la Combat Update ahí la optimización de combate o el End, y la muchas veneno. cosas por explorar. Más de 10 años de Minecraft en pocos minutos. Well, that made me feel old. I remember pretty much all of those Minecraft updates. When I La first corrección started de playing Vogue tiene beta, that had razón. just been introduced. Aunque esas son las Can you imagine snapshots. playing Las Minecraft snapshots y without betas it? corrigen This bugs last no section is a siempre. showcase La of big 1.19 no. community games. Esas And, versiones I've oficiales no created son my como own para little resolver game right bugs. here. Let's Al see menos sí. how O good sea, is sí, my al aim? menos Pressure's siempre y on. cuando quieran. Más otros cuantos. That didn't happen. Let's see if I can get this first try. There it is. Yeah, I Me can casa promise la you that the Redstone. community games that are about to be showcased are far, far Recién me di better cuenta de que a than esta whatever this esquina, is. de que a esta esquina hay un contador de cuánto queda. Major, or dang, that's a long name. A branding nightmare, I know. I'm a content creator who's been making Minecraft content for over 8 years now. But my favorite thing that I've ever been part of is a small little Minecraft event that I make with Nox Crew called MC Championships. Since November in 2019, me and Nox Crew have been working together to make an Aún no amazing dicen Minecraft eso event. porque a The las event 1 sees empieza 40 la different votación y content después creators van a with head-to-head y después live, a variety toca of votar, custom así que mini-games, battling it out así for que the aún no ultimate dicen, prize. pero yo votaré por el no, MCC espera. But No rather les voy a than decir, sitting po. explaining Se lo to diré you cuando what llegue la hora de la MCC votación. is, how about I show you? ¿Y van a votar ustedes? Necesitan Twitter. Starties. Por si acaso, se los digo que necesitan una cuenta de Twitter. Oh, it's a laser show! Oh my god! I'm so excited! This is when the anxiety rises for everybody. 15 seconds. This is where we get in there. It's MCC time! I'm so ready! I'm going in. Let's get it! Ya quedan casi 10 minutos. The Decision Dome! Here we go, gentlemen! Are we all ready to win? Got him. Oh, Ryan's up here. I killed Ryan? Goddamn. Give me bow and arrow. I got Jenny. Okay, we're kind of armored up now. Kind of. And by that I mean very. Let's go. He's low H. Got him. His mommy is. Got him. Let's go! Let's go, baby! Look at that lead! Wow, more than double second place. Oh, man! Let's go! I'm Oh, it's jungle, right? done. Yeah, we Basically. Oh, perfect. I got it. I got it. There. Tan épico es un minijuego. Yeah. Yay! Okay. We came in first by so much. Oh, you guys are doing really good. Oh, this is a jumpy. Oh, watch out, I Joey. go up there. Woo! We're just I love that. We're vibing. Having a great time, having a grand old day. Just with some pals. Blue. Middle's the wave. Midlet. There we go. You got this. Green. Green. 3P. Right. I'm ready, dude. Let's do it. Let's do this. Ah, no, o sea, que supuestamente es es pura caca. Ese mob es el glare, que es el que te indica dónde está oscuro, no que ilumine, sino que te indica dónde está oscuro. Yeah, fill it in, Que ni fill it siquiera in, ilumina. Okay, yeah. There we go. Fill it, fill it. Yeah, we No, o sea, no es la función de las antorchas, sino que te dice dónde está oscuro, no te ilumina. Guys, we're smashing it. Watch out, there's GG. Oh, oh. No! I'm just stuck in Oh. zombies. Oh, I'm dead. Down I go. Yeah, I No, thank you. One got pixel. I got killed. Running. No, I've gone off. Same. Scott, I died. Oh no! Oh, I got. I didn't move. Qué pro. Yo a mí me gustaría jugar Minecraft, pero es muy difícil así abrir en mi laptop. Bueno, en la laptop que yo uso no puedo porque al ser humilde, entonces no puedo, ya no me correría en Minecraft y el Chrome al mismo tiempo, más encima del OBS. Sería muy difícil y explotaría todo. Por eso no puedo. En PC no. It's a marathon. Yeah, lots of Hola, ¿quién ha entrado? 5 espectadores récord. It got me down so fast. Ah, take no. Oh, I saved myself. Keep running. You got 10 seconds left. I got them all. Nice. Nice, nice, nice. 9 minutos, 9 minutos y medio quedan. Que es súper poco. Ay, marca de la PS4 y eso en el celular. Ah, qué pro. Let's go, baby. A mí me sabe que somos 5. Tell me we made our way in. Es mucha gente igual. Está épico para mí. Dodgeball time, boys.
Wait, so whoever wins this wins? Yes. Oh my god! Get that crown. We're picking into universe. We win these. Alright, no, real talk. Ya solo quedan 9 minutos. Do your thing and feel confident. We can do this. Oh, okay. Ah. Go, go. He's aiming for me! Are you waiting? Got one. No, he hit me because he was aiming for you! Oh wait, no, Oh, that's I got one. Got fruit berries. I wanted him. I wanted him and I got him. Oh, okay. Wow. I got Eric. Yes! Nice. Nice! Alright, that's it. Final round comes down to the fifth. This is ridiculous. It's the only way Dodgebot should be, shouldn't it? We got this. This is the most fun I've ever had in my life. Let's go, boys. Yo sí te saludé a Agustín Jan Caqueo López. Agustín, me suenas. Come on, Chubby, you got this. Me suenas. Bueno, Easy cut. Draw up. bueno, hola a todos los que han entrado, que creo que solo fuiste tú y unos cuantos. I slowed down, Weston. Bueno, estoy muy emocionado porque ya quedan solo 8 minutos. Let's go. They said we couldn't do it. We did it. It feels good to be alive, guys. Let's go. Let me get in the middle. Oh, sorry, I was saying that my back hurt from carrying. Wow, what an NPC guy. Winner, baby. Estoy muy emocionado. Oh, that was beautiful. Siento que me estafaron con que iba. Go, boys. Good job. Un saludo para Dante Racilla, Agustín Yacaqueo If you López, enjoyed the creo que video se and want llama. to see some of your favorite Y para content todos los creators que están en battle el head to directo head, aún. you can tune in to the next MCC, which is next Saturday on the 23rd of October at 8 p.m. BST. Bye! El siguiente video Sí, está sabía dedicado que a toda la sabía, comunidad hispanohablante, pues sabía es un que honor para iba a mí estar el poder cameo de representarlos Boycraft. y además traerlos a esta Minecraft Live. 3, 2, 1. Hola Mr. Cabron, ¿cómo estás? Todos adentro, todos adentro. Metemos Sí. 200 jugadores en la escuela, en una prisión de máxima seguridad, en Me 200 encantan sus islas videos. imposibles de Skyblock, en el sistema solar, en un parque de diversiones, en Latinoamérica, a construir una ciudad entera, en las Olimpiadas donde todos representarán un país, donde deberán de sobrevivir, en la luna, tendrán que pasar por muchos retos. Elige la siguiente, elige la siguiente. Mi récord de viewers es el de ahora, que son 6 espectadores, lo cual estoy muy feliz. Hola Facus, que recién veo que acabas de entrar. A continuación se enfrentarán contra el guardián oceánico. El primero que salte de este avión con vida y pase por los obstáculos de litras podrá ganar el premio. Tenemos un ganador, un ganador. Está cerca, lo hace, lo ha conseguido. Todos tendrán que escapar de este barco y tener cuidado con el agua. Uy, ya tenemos a muchos jugadores ¿Los eliminados qué? porque Las se están moscas. cayendo. A ver. Épico, los 200 jugadores. Imagínate meter 200 jugadores en un mundo. El mundo server se explotaría. A continuación, todos deberán de esquivar las poderosísimas chanclas. 200 jugadores Épico. asisten a mi boda. 200 jugadores construyen los ajolotes, el nuevo Warden y también las nuevas megacuevas. Las nuevas mega cuevas. Ay, me acuerdo de todos esos videos. Thanks to my community for so many moments shared in this event. You teach me, you challenge me, you inspire me. Thank you, Mojang, for allowing us to be part of the Minecraft history. Let's keep growing. Ahí está this Bobbycraft beautiful agradeciendo. community. 7. Bueno, ahí está Bobbycraft ahí agradeciendo a Mojang y a Minecraft por inspirarla a subir videos y todas esas cosas. Que son súper épicos. Ah, 7, estamos reídos. La Redstone. Súper épicas las cosas que puede hacer con Redstone Comando. Chloe, go. Oh, and an axolotl.
Un ajolote. 哎呀，这个就是正好天王啊！没事，兄弟们，拿上我的极天大圣金箍棒， Bueno, está 棒了就 como 完事了，兄弟们。才花了1分钟没到，他就已经残血了，简简单单呀。 Solo 4 minutos. Quedan 4 minutos para empezar a hacer la votación. A mí me aparece ahora que somos 6. Pero antes me sabía que éramos 7. Attack. Okay, we're doing this. We're getting a little bit closer. Oh, I wanted épico. to. Oh man, my dragon is not doing good. It's hard to aim. Ahora 5. Bueno, no There we go, importa. we got 'em. Igual, Got him. igual gracias a los que se quedan y los que vuelven. F. Ahora, estoy tratando de cada vez mejorar la calidad de directo. Hoy de ese de Minions. De Picardo. あ、豚ボール遊べていって。4台装置。豚いいよ、ボールで遊ぼう。お、遊んでる。かわいい。 So you can run and you can sprint, and oh my god, it's so cool. Oh, eso. Look at the jump animation. They've got all the sounds officially from Sega. This is insane. I love this. So you can. Oh my gosh. Yo, these blazes. Oh, No. Minecraft Dungeon. Yo, no, my iron golem. Minecraft Dungeon super épico. あはは、こりゃ楽しいや。もうちょっと敵が密集してたらすごいことになりそうね。오, 자수정, 자수정. 오, 신기해. Wow. 우와. What the fuck? ¿Qué onda ese? 소리 봐봐. 소리 들어보세요, 여러분. 마크 소리 최대로 한번 해볼게요. Wow. 신기하지 않아? Why that thing? What did I do to deserve this? No! Run away. Okay, and die. Come on. Just nuke it down. It's dead. With the ray tracing, it helps make everything look way brighter. It just makes everything pop. And technically speaking, you could have the ray tracing on and have another texture. So if that texture that you already have on is already kind of realistic enough and you go ahead and you throw ray tracing on it, it would look pretty dope. En ocelot armor, gott folk. Vi fick en ocelot armor. Som dör den igen. Oj, vad är det där? En whip? Whip it, pick up a whip. Está guapísimo, colega. Oh, le metemos cangre y conseguimos por aquí y tenemos piraya. Uy, cuidado. Madre mía. Qué guapo este mapa, tío. Mira. Oh. Pretty cool. Pretty cool. Look at this, isn't that awesome? Look at the light coming down from there. That is so atmospheric. Sí, quedan 2 I love minutos. it. De hecho, por si no están viendo, aquí a esta esquina, cada cierto tiempo sale un contador. Aquí, por ejemplo, queda minuto y medio ahora. That has a completely Y también puede... 喂，他进去了，哇，他进去了，自投罗网，这你还不死啊 Yo, I'm a minion. Oh, okay. Hello. Sneak around the sides. Vad är det här? Det är jätten! Jättegärna. Titta, det är jätten! Titta! Kan du inte tämja dem? Han skriker! 그린 헬정. 이거 뭐야? 옆으로 보는 2D 같은 게임 생각했는데 이런 식으로 된다고 진행이? A ver... 오. 나 때려버리게. 오케이. 아, 360도 도는 게 이렇게 표현이 돼? 아, 잠깐만요. 아하! Todo un hijo épico. estamos construyendo todos. Vamos a ser constructores. やばい。火がめっちゃついてるが。本当だ。待って。これ何このボタン。これ何無理やり消えた。今のうち。待って。行くしかない。お、これ落ちたら待って。落ちた。絶対落ちない。 This is one of my favorites. This is a pool table. 17, 15, 14, 13, ya no sé cuánto queda, pero igual, queda súper poco. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡listo! Va a empezar. Ya bueno, ahora sí que lo más épico de todo. Ya, no sé qué dice. Pero bueno, ¿por qué no escucho nada? Lo único que escucho es el sonido de mi computador.
Ay, no, lo pausé, no, que soy pendejo. Ya, el tráiler, lo más esperado de todo. No ha pasado, no me perdió nada. No, sigue todo bien. Ya, qué bien. Hello and welcome to Minecraft Live 2021. Wow. I'm your host and chief storyteller of Mojang Studios, Lydia Winters. De hecho, ahora que lo pienso, voy a ver si están ahí con esto aquí. Filled with all things Minecraft. You'll vote a new mob into the game, hear what's happening in Minecraft dungeons, learn how to design and play with your own Minecraft. Oigan, cierto, en el tráiler de la Minecraft Live en uno había una Minecraft Dungeon arcade así. Entonces me pregunto si van a sacar un arcade o eso era como para despistar, porque estaría re loquísimo así como un arcade de Minecraft Dungeons. Until we tell you all of them Vamos a today. ver. So let's do it. Our social team will be tweeting throughout the show and want to know what you think about everything we announce. Hang out with us here and also there. Last year, we announced quite an anticipated update, the Caves and the Cliffs update. We've seen all the incredible things you've done with Caves and Cliffs Part 1 and can't wait to see what you do with Part 2. Agnes and Henrik are here to give us a peek into the surprising development process for Caves and Cliffs Part 2. No sacan nada, Agnes, lo cual Henrik. es bueno. Hello. Agnes, how are you feeling? I'm super happy to be here. I'm excited. Very excited. So excited. And Henrik, it's your first time on the Minecraft Live stage. It is. It's not your first time though, right? It is not my first time. You two are going to tell us about Caves and Cliffs Part 2, and the thing that I think is the most amazing is how involved and how essential the community was to making it. Yes, yeah, this update changes todavía basically más everything posible cuando about ocurra un the world momento muy generation in the game. importante. So we've added like massive mountains, massive caves, and it's been really hard to kind of balance that because we want to add all this new cool stuff, but when people are playing the game, we also want them to be able to encounter like the old familiar stuff. So this balancing act is really hard. So as designers and developers, when we test the stuff we built, how do we know if it's any good, right? How do we know if it's better? So we've needed a lot of help, and we've definitely gotten it. So we've been shipping snapshots, betas every week, and the people have been playtesting and giving us feedback, and it's just been wonderful. It feels kind of like they're colleagues helping us to build. Mira, se vota en Twitter, y en la cuenta oficial de Minecraft. En Twitter si buscas Minecraft, ahí cuando llegue el momento, ahí va a salir un tweet, va a llegar un tweet de Mojang, digo Minecraft, ahí con los mobs, por si acaso. Los tweets aún no llegan porque van a llegar cuando en el momento ahí cuando salga. Así que igual atentos porque el directo va como un poquito de retraso, entonces mejor estar atento, además de estar atento un poquito a los tweets por si acaso. Yo igual estoy aquí al lado viendo los tweets por si acaso. Hoy me llené con plasticina de la mano porque estaba tonteando very aquí. big decision, and we took it together as a team. But yes, when it was time to announce it, it was quite scary. But we thought the best thing is just to be transparent, because like as we know, like Minecraft is crafted together with the community, and then it's good if we just are. Yo dije que yo no les voy a decir por qué voy a votar después del momento en el que yo haya votado. Porque además de que ya le he dicho en videos anteriores, no quiero decírselos porque puede, no sé. Y además dije una apuesta porque por si ganaba el mob que yo votaba, entonces iba a ser algo súper así como arriesgado. Lo cual dudaba porque no iba a ganar, obviamente. That's awesome. And I mean, sometimes during the development process, like things change and you decide you want things to be bigger and better, which kind of moves them to a different timeline. And I know we have one of those today. Yeah, we do. So we have been working quite a lot on like the Deep Dark, the Warden, and the Skulk Sensor, and we're so excited about this, and we know everyone is. And so
got a bit bigger because we really want to do this right and do it with super high quality. But that's also the reason to that we moved it to the next update instead. And we're A 9 segundos, un nuevo Twitter de Mojang. Show both some new things No, from no, no, TikTok no, and some other new things, so that's exciting. So No, no hay nada aún de la votación. Update, which will be after Caves and Cliffs Part 2, and we're gonna look at that later in the show. You're gonna get to see Sí, some pero no importa, really pues cool si no se stuff estaba from muy activo Brandon. total. Now, Henrik and Agnes, you two are working with Ah, cierto, me había olvidado de la parte 2 de aquí Vankiski que tenían que mostrar ahora, so we cierto. have an inside look at sort of a lot that went into Caves and Cliffs Part 2. Yep, let's watch it. The best part of my job, I think it's just creating a game. I want to make people happy. In the new update, I've been primarily focusing on creating the mountains and also putting everything together in the new generation of the world. So that's the caves and the mountains and everything in between. When I started this project about a year ago, I knew almost nothing about world generation and I learned so much. And it's really been a team effort, Java and Bedrock together. In this update, my role is to bring to life the cave part, and together with our colleague who work on the mountains, we present to you the cliffs and the caves update. One of the inspirations for the caves is the Sondons cave systems in Vietnam, because that was one of the largest cave systems in the world. And I feel so proud of it because I came from Vietnam and we get to use these cave systems in my country and put it into the game. So I felt so proud whenever we think about the caves. My job is to find what works slow in Minecraft and try to optimize it. The new update changes how the world looks a lot, and it also affects performance quite a lot. The best part about my job is just finding something which can give a big benefit and then just seeing how FPS ¿Cuánto han llegado? Y antes éramos como 2 horas y hay 4. Hola a todos los que han llegado. I would say the coolest part about my job is all of the wonderful colleagues that I get to work with. They really inspire me, teach me, and motivate me to be a better versions of myself every day. We put in a lot of time and effort into this update, and I hope that it will inspire and excite our community. It feels like it's a whole new game. What a great team you have! The best team. And now when we've been working on Caves and Cliffs Part 2, it's been so beautiful to see how everyone collaborated, like all the different roles, like Bedrock developers, Java developers, designers, artists, sound, and so on. Yeah, it's been so good. It feels like when you get a diverse group of people together in a room like that, even if it's a digital room, I guess, then, and all focused on one thing like this, it feels like there's no problem. El directo lleva no sé cuánto tiempo, pero creo que llevo casi 1 hora en directo ahora. Porque empecé a las 12:20 haciendo los calculadores, son las 1:09. Llevamos como 49 minutos. We really want actually to highlight everyone that helps us with the public bug tracker we have. So many players report bugs, and then we also have the moderators and helpers, and they help us so much with like categorizing, finding duplicates, asking for additional information, and it's extraordinarily helpful. We have a really amazing community. Now, Grande mi hermano. you two have been, and actually the whole team has been just kind of sharing. Ha sido como uno de los directos más largos que he hecho. En YouTube ha sido el más largo. El Ale, mira, yo dije que si ganaba el Ale, que bueno, ya, les voy a decir que es por el quien voy a votar. Si él ganaba, y yo iba a poner en privado todo mi video ahí durante el resto del mes de octubre. Y después cuando terminaba octubre, ahí iba a volver, porque iba a volver a estar ahí públicos. O sea, todos menos los YouTube Shorts. O bueno, todos. Sí, se te está acabando, entonces ponle a cargar o ahí para ahí. Yo no puedo ayudarte en nada, ahí lo siento, pero bueno. Así que bueno, pero el hecho de que vaya a hacer eso si gana el Ale no les impide votar por él. Total, me encantaría que ganase.
¿Qué es esto que han publicado? No han publicado nada en Reaccion, esto es... Wow, they're beautiful. Yeah, what's interesting about this is when you look at that video, like initially the plan was just big mountains and natural looking cool mountains and caves, but as we started working on it, the scope kind of grew because we realized that we need to change all the terrain to make this all fit together. But once we started seeing that work, and it was so Sí, de hecho, literalmente todo el mundo está o por el golem o por el ally o entre los dos. Yo estoy decidido por el ally. Yeah, no, we have been playtesting a lot. El ally para mí como que va a ser, es como uno de los mejores, aunque todos dicen que sería mejor, aunque es porque uno prefiere voto ahí de uno que otro, así que por eso están así como la pelea. ¿Se imagina que justo gana el Slayer ahí en vez de el ally o el golem? Será algo súper gracioso porque es como que todo el mundo peleándose entre esos dos mobs y de la nada gana. I mean, the two of you have worlds that are like 10 years old, and I just love the approach you took to keeping everything really safe for players who have existing worlds. Yes, it's very important for us to be respectful to players' worlds, and like Minecraft should be a game you can trust, because if you know that it works and it will work for many years, then you can spend like all this love and time on your Minecraft world. No, o sea, el ally no mina bloques, sino que recoge ítems así sueltos que así como encuentra, como en un cofre así o tirados, como tú. Como por ejemplo yo le doy una galleta, él va a buscar todas las galletas que están por ahí en el mundo. Si le doy bedrock, obviamente no me va a traer bedrock porque en ningún lugar va a encontrar bedrock a menos de que yo haya tirado bedrock o haya en un cofre. Eso es lo que va a ser, como dice la gente, va a ser una tolva portátil. So what happens if you open your old world with a new version of Minecraft and I took a look at what happens in my así que por eso es la mayor desventaja de todo. Además de que yo no voto por el golem porque para mí el tipo de jugador que yo soy, que no soy técnico, yo soy jugador más casual y de como de minar algo así, no sé cómo se diría, más jugador así minero que busca y explora y que juega en solitario más además de con mi hermano. Entonces yo no prefiero el golem porque el golem además de oxidarse soy un pararrayos portátil, además de que presiona botones. Y cuando el golem lo agreguen también van a agregar muchas más armas van a agregar puertas, botones y cosas de cobre. Van a agregar cosas de cobre, así que por eso es como la mayor cosa que por qué todos quieren al golem. Además de que te servirá mucho en técnico supuestamente. Yo no estoy seguro. Right. Will Java and Bedrock get part 2 at the same time? Yes, the plan is to release this on Java and Bedrock at the same time, and also to ship. No, armas y armaduras no. Eso yo me equivoqué. And that's, what does that mean? So, seed is this name for the magic number that. Sí, de hecho eso te serviría además de que si no tienes chuiques porque no te has terminado en Minecraft, entonces te serviría mucho el ally. Botones y palancas. Eso es lo que traerá el golem además de eso. Todos hemos hecho eso o tirar a la lava. Es como yo lo hago casi siempre, yo tiro a la lava o lo tiro al suelo. That's amazing. So if you create a world in Java and you think it's beautiful, you want to share with others, anyone who opens the world with that seed, regardless of which edition they're playing, will see essentially almost exactly the same thing. El juego en Bedrock de generación es demasiado parecida según yo. You find a super cool location and you share it, like, look at this world I found. And before you couldn't do that with players on the other edition, but now everyone can just share cool places together, and I think that's really nice. It's really amazing. I mean, when you find these amazing epic things in Caves and Cliffs Part 2, you obviously want to be able to share them. So seed parity is huge. I think everyone's going to be so excited about it. So we're not 100% there yet, but close. It's very similar. Details will be different. Seed almost parity. Ya quiero que muestren gameplay de la Caves and Cliffs parte 2 como en la Minecon anterior que mostraron gameplay. Ya quiero que hagan eso porque estaría súper genial. Para ver ahí. Oigan chicos, los que están ahí en recuerda que y se supone que van a agregar al ¿cómo se llama? a ese nuevo jefe, el Warden, y al final no le agregaron ni quedaron.
Soon there will be Porque, another porque ya place to casi play nadie habla de Minecraft. él. On November 2nd, Minecraft comes to Xbox Game Pass for PC. Minecraft. It's a game all about togetherness and teamwork. Let's take a look at some of Minecraft's most terrific teams. Zombies and the Drowned. Maybe not the best example. Let's try another. Byron, yo sí ando súper feliz porque donde haya llegado, en especial porque he llegado a 5 personas ahí en directo, ya casi 900 suscriptores. Estoy súper feliz por toda la gente que decidió seguirme, ver directos, comentar. You realize this is going out live, right? If we don't find a great example of Minecraft togetherness soon... What's that, Goat? You've got the best example of togetherness yet. Okay, this better be good. Minecraft Bedrock Edition and Minecraft Java Edition. Finally, coming together for... No, that's not right. No, están planeando. No, chicos, soy yo como que están pensando en hacer un crossplay entre Java y Bedrock. No entendí si están intentando hacer hacer que tenga crossover Java y Bedrock o que hagan que cuando uno compra así como un Game Pass, esos pase, entonces los tenga ambos, porque esto es súper genial. Crossplay supporting Cousin and a cartload of other games with Game Pass for PC. Excellent point, Goat. Game Pass does have PC games. And personally, I can't wait to play those. Será súper genial que hiciesen crossplay entre Java y Bedrock. Porque ahora uno tiene que descargar un plugin para poder tener así en servidores siquiera nomás. Porque en un mundo normal no puede. Ahí hay crossplay. Hello, Minecrafters NUEVO, of the world. o cómo se llama él. And I'm back yet again to help guide you through this year's incredibly important and potentially life-altering vote. Remember the Phantom? For an amazing mob that will be added to Sí, eso está. Entonces estará súper genial que traten de hacer un crossplay entre esas dos, porque cuando hicieron crossplay simplemente te crearon. mobs that they think could Sí. potentially be a great addition to Minecraft for a variety of reasons. Entiendo un poco nomás. Entiendo parte del inglés porque mi inglés es súper básico. Como para hablar no, pero para entender un poquito nomás. Por eso mi objetivo ahí para para lo que queda este año y el próximo va a tratar de aprender más inglés. Así que trataré de aprender más inglés para poder hacer estas cosas así y entenderlo. Ahora están hablando de las votaciones anteriores. De las votaciones anteriores de quién ganó y todas esas cosas. So here's what you need to do. We have 3 mobs for you to choose from, and there will be 2 rounds of voting. The first round, of course, will include all 3 mobs, but 1 will get voted out. In the second round, there will only be the 2 remaining mobs, then just 1 winner in the end. As in previous years, the vote will happen on Twitter. So if you don't already have an account, you'll need to quickly make one. And if you do have an account, make sure you're logged in. Then when I tell you it's time Sí, to pero es vote, como que go to si the es Minecraft como Twitter cuando account and check out the live voting Dante es poll como with all cuando 3 uno habla mobs. español y tampoco le entendería, ahí el que habla inglés Minecraft tampoco le entendería and que habla click to cast español. your vote. Será That's súper it. difícil. It's like super En easy. especial porque en Well, the español las clicking part variaciones is son easy. The muchas choosing más, part en inglés son como considerably 2 o more 3. Y en Now that español you es know what todo to así, do, let's go todas over así, your muchas más options. variaciones. And who better to talk Por about eso. our 3 potential new mobs than someone who is tiny in size but never in heart, the one, the only, Tiny Jens. Hey, Tiny Jens. So, can you help by telling What? I can't hear you. Hold on. Ya está por empezar las votaciones. Queda poco para que pongan las votaciones. Watch it there. Can you hear me now? What? I still can't hear you. Hold on. So impatient. Ooh. A little testy. Just. Phew. Oh, Tiny Jens.
You made it. Can you tell our viewers all about this year's mobs? I'm actually very busy. I lost Tiny Agnes again. I had retraced my steps, and now I have to go all the way back down there. Oh, sorry about that. But don't Ahí worry. Bubuy está I know hablando someone who can fill in for me. a Tiny Jen ahí Great. porque estaba Thanks. buscando a, Okay. no me Bye, acuerdo Tiny cómo Jen. se llama, a Agnes. Y ella aparece de la Jens, nada. you're here. Hi, Boo. Hello. Hello. Welcome. Thank you. I Thank guess you. Tiny Yen sent you while he looks for Tiny Agnes once again. Exactly. He's It's a tough job. It really is. Yes. Well, since you're here, can you please tell everyone all about this year's mobs? Absolutely. So, as you already mentioned, the team came up with 3 lovely creatures that we believe that players will enjoy interacting with, and they are the Glare, the Lay, and the Copper Golem. Ya, ahora sí que queda súper poquito para que empiecen las To votaciones. begin with, we have the Glare, which is it's a creature that flies around and doesn't really like dark areas because it knows that in dark areas there might be monsters spawning. Yes. So naturally it goes to those areas and gets really grumpy about it, and that is to bring that player's attention so that the problem can be fixed. Okay. And we are thinking about ideas that in certain circumstances the Glare may even help you light up these areas to solve your monster spawning problems. The Glare sounds amazing. I'm ready to vote Glare now. Yes, but then we have the LA, which is also a flying, lovely creature that loves music and who doesn't? Nice sounds. And if you give it an item, it will start looking for similar items lying around and bring them to you. Okay. And if you also play on a note block, it will drop the items on that location instead. That's useful. Yes, and we imagine that players can maybe use this to make the LA help you with, I don't know, sorting items or clearing up areas. Sí, es que, I think de hecho yo there are many De hecho possibilities. yo confundo a Jens so con Jeff. vote De hecho elect. aún no sé si son el mismo o Yes, no. but then we have the Copper Golem. And as the name implies, Y it's, hola it's Mr. a Cabron. golem No, no made eres out un of gato, copper, eres un so it's humano. an excellent use for copper. And it will also Ya está así como súper interact poco with you, para and, poder para que since empiece las it's made out of votaciones. copper, it will over time oxidize and maybe like turn into a statue. But don't worry, you can deoxidize it using an axe or Para lo del actually miembro goes tengo around que the tener lightning rod habilitada in its head, monetización, así que por eso. a lightning strike can also Y deoxidize. necesito 1000 subs y 4000 horas. Lo de 1000 subs no es tan difícil. Lo de las 4000 horas sí, porque sí es difícil porque solo cuentan videos largos. Hay que haya gente que lo vea. Por eso. Nah, Jeff y Jen son el mismo, yo no lo sabía. That's amazing. So Copper Golem, LA, Glare, all sound good. How do people choose? I think it's going to be Ya, quite gracias difficult, por el dato, Dante. but you've given them a lot to think Igual lo voy a about, buscar so después I del think directo para saber qué people will tan figure out what tonto they parecía. like the most. Well, thank you so much, Jens, for coming by. I have now a Yeah. creator question for you. Hola, soy el 997 de México y tengo Ah, no, en preguntas mayo. para ustedes. Primera pregunta, ¿cómo deciden qué mob poner a votación cada año? Segunda pregunta, ¿cómo se le ocurre al equipo cada nuevo mob? Última pregunta, ¿se basan en los comentarios de la comunidad de fans o es inspiración del equipo? Okay, those 3 questions I think everyone wants to know the answer of. Yeah, well, ideas and Ajá, inspiration can come from many places. Sometimes it just spontaneously appears when you're walking around in the park, or often like you play other games, watching movies, or playing Minecraft. And the community is also a great help. They have so many ideas and they do so many fun things. So we have a lot of ideas to work with, and we need to figure out like which ones do we want to do next. And a good way of doing that is actually playing in the game and see which areas that can be improved. I lost my train of thought. There's so many different ways that these ideas come, and that's really exciting to hear. Yeah. So when the community votes on a mob today, that mob is going to move forward towards being in Minecraft. Like, how finished already is that mob, or is there a lot of work to do? Well, of course we have the big
concept that we wanted to do. But once we have the mob in the game and see how it interacts with the areas and other mobs and items, that's when you kind of find the last magic little details to make it really great. I like hearing about the last magic details. Well, thanks, Jens. You've given everyone a lot to think about. All right. Lo de Now la... you know what your options are. En el caso de para tener los miembros, no siempre es necesario. Para lo de miembro, o sea, sí necesito 1000 suscriptores, 4000 horas, que es la cosa de monetización, y 18, tener más de 18, o tener a un padre tutor que me ayude de crédito. Eso necesito para los miembros y monetización. Each year we show you some of the cool new things made by our creators for Minecraft Marketplace. This year, we're going to do that and show you how to start creating Minecraft things yourself. I finally made my first mob. It's very weird. Fanny and Quinn are here to tell us all about how we can all become creators. Hi, Fanny and Quinn. Hello, Lydia. Hey, Lydia. It's so great to be here. Like, just so exciting to talk about our Queda súper creators and poco. what a better place to do it than surrounded by the art. Las votaciones aún no tengo ni la menor idea de cuándo empezarán, pero es que la Minecon empezó a las 1, entonces yo creo que empezarían como a las 2 tal vez. They are really amazing. 1:30. The creativity from our creators. Those names, that makes sense now. It's just mind-blowing. Before we get too far in, though, we should probably explain to everyone what Y is a también, creator. chicos, puede que si llegan, puede que tenga que cortar el directo tal vez a mitad porque ¿cómo se dice esto? Tengo disponible usar mi habitación hasta las 3, así que no podré pasarme de eso, así que si las votaciones salen de eso, trataré de cortarlo ahí después de la votación cuando digan el mob. ¿Vale? A team of creators that sell something in the marketplace, and then everything in between, right? And our mission really is to empower all of them to make whatever their imagination is telling them to do. We want to really give you all the means, documentation, tools to be able to do whatever you want to do. Yeah, it's just such a cool thing to be able to work on, that everybody can be a creator. That is so cool. And Fanny, you mentioned tools. I think it's so interesting. Your team is actually building things that creators Chicos, use voy a tener que hacer una cosa al tiro que es para ver algo. What is your favorite Aquí antes tool que nada, así que puede que no esté viendo el directo aquí al tiro, así que espérenme un poco. Selfish for a second and just pick Quiero one that ver. I worked on recently. Like, as a manager, I rarely get the chance to actually write code, which I love doing. And this time we had a game jam, and I actually picked a creator community Full request, show 2 horas con which is 13 like minutos implement a estuvo la de damage command that 2020, will help you, entonces like, do cool effects with other mobs. And I just worked with bueno, the designer and we created volví this allá, together, and puedo ver el since I chat, know that the team is así que actually según now lo que taking salía my ahí, code and it's going to duró ship 2 for horas real, el del very año anterior, así que excited puede about que that. sea después, puede que después sea, ahí salgan las votaciones, así que bueno. For me, my favorite is the structure animation. Last year we shipped a map called Suburbia by Jiggerbob that is basically this world that you can manage your city, create plots for commercial, residential, balance your economy. And every single time you place one of those plots, it animates layer by layer by layer, adding just this immersiveness and polish to the map that just makes it, I don't know, above and beyond. That's so cool. I mean, so many of our creators are using the innovative tools that you've made to just like expand what they're working on. And we have some awesome examples of that. ¿Qué comando? Ese no me lo sabía. Espera, aquí decía que van a poner pantalla dividida, no alcancé a ver. Imagínate una pantalla dividida en Java o eso. No, ahora puedo cambiar el slot ahí así. Wow, esa evolución está buena.
Al parecer, según lo que entendí, ahí salía un pantalla dividida para Java. Lo cual estaría re loco. Y también unos slots en los reams así para cambiar los slots así. Creators just using those tools in all different ways. What's that like for you to see, Fanny, when your team, you've all been working on making those things for our creators? It's definitely one of my favorite parts of like working with creators. You just give them one tool or two and they will make these crazy amazing things. Like many times I see their creation, I'm like, how did they even do that? Like I know they're using our tools, but I don't know how they did that. It's so crazy. It's mind-blowing sometimes just what they're able to do with just the small little things that we give them. That's really, really cool. And we have a creator question for the two of you. Hey everyone, I'm EY Stream, Ciao. Minecraft YouTuber, and I've got a question for you. Are these awesome features just for people who have experience in modding or creating content? And if we wanted to, how do No, ese va people porque learn tienen more que almorzar about por eso. these features? It's such a great question because the answer is no. They aren't just for, advanced modders or people that have been in the community for a long time. We actually just launched a new website we call Learning Portal. It's on minecraft.net/creator. And on that site, it basically links out to all of our resources to how to learn how to become a creator, learn how Minecraft content creation works. It also links out to our brand new documentation site that allows you to just go super deep into, learning the components and learning entities. And then the coolest thing that we added, which is how we made our mobs, is we use the Está re Minecraft loca esa cosa de crear tu propio mod con eso. Estaría re loco porque así podrá crear el silverfish gigante con 10.000 de ataque. Hello everyone, my name is Jonas. I'm a software Nah, developer esa nueva and cosa Minecraft estaría content re creator. loca. In 2017 I started Así to create my réplica own 3D va a modeling hacer program eso. called Blockbench. The program is all about creating boxy, pixely models, which makes it perfect for the Minecraft art style. Today Blockbench supports many Minecraft formats, ranging from Bedrock Edition add-ons to Java Edition resource packs and mods. The program is used by Minecraft creators all around the world to create models, animations and player skins. Almost all 3D models you see on the Minecraft marketplace were made in Blockbench. And it was even used to design some of the new vanilla mobs, such as the goat and the axolotl. This summer I've collaborated with Mojang to create a new plugin for Blockbench. The plugin makes it super easy to get started with add-on creation, by generating everything you need for a custom entity in just a few clicks. I'm going to demonstrate the process by making a simple grizzly bear. To install the plugin, Mi I'm skin heading to File, la Plugins, creé Available, porque search for the mi Minecraft skin entity yo la wizard, creé and en press una app install. en móvil, That Skin brings up Editor this handy 3D. shortcut on the start screen. Let's go! I'm going to pick a preset that looks similar to the grizzly, like this polar bear, and I'll use the same for the behavior. Okay, now the add-on is created on your computer. Now let's start customizing our model using Blockbench. For this example, because we already have a bear model, I'm just going to recolor the model. Of course you could also change Imagínate que the whole era model to turn it un into oso pardo. something entirely different, like this butterfly that I made, and is based on the vanilla bat. Okay, this looks good. Now I'm going to press save and switch over to Minecraft. I can find our new grizzly bear pack in the behavior pack section and simply enable it. This will automatically enable the resource pack as well. Now let's check out the entity in-game. I just need to grab a spawn egg from the inventory and use it. Re loquísimo Here's our hacer un Have ahí fun un creating. modo It así de really oso works polar on all platforms. y que la base y textura sea la misma de los otros osos. I already told you all that I made a mob, but actually all three of us made mobs because we wanted to showcase that anyone can Sí, be de a hecho, creator. pero hay un truco para Fanny, poder tell instalar us mapas y about mods en your Xbox, pero aunque mob that no you lo conozco muy bien, Yes, pero en I otras was so cosas no excited se to know puede. that Blockbench was a thing because I immediately thought I need to add my dogs to Minecraft. I really, really love them, and I was just so excited. Like Blockbench made it very easy for me to just obsess over every single detail. Like every pixel was like, does that look like my dog? And then I also modified the geometry, especially the También tails, para poder jugar to ahí look like con the mods ahí en exact consola twist that puedes my dogs usar así have. I uniéndote un really server ahí obsessed a lot, and I creando was el mod very en el happy, celular o PC y especially creando when y después tú was te able unes to add my ahí own animation. I'm desde la definitely not an consola. art Ese person, es and como I el just único made método it que so yo that conozco. like wiggle their Le puedes tail crear when el they mod are así. sitting,
I was just so happy to be able Aunque to es más They turned out difícil so hacer good. I eso. thought it was super cute that you're able to get both of them in there. Thank you. So me being kind of born in the Pacific Northwest, outdoorsy. I mean, I'm wearing flannel on the stage. I wanted to kind of pull something from that nature. So I made Evelyn Evergreen. She's this kind of cute little evergreen tree that you maybe see, walking around the deep forest. Kind of fantasy driven. Then I animated the arms and the legs, just these little stick legs that kind of walk around. Just to add something, kind of Brian, cool to ¿qué the pasó? forest. Her eyes ¿Por are qué really dijiste? staring Oye, right into my ¿qué querías soul. decir? I love it. I would love to just happen upon Evelyn in the forest. So I went a totally different direction from the two of you. I know, Quinn, you built your mob from scratch. Fanny, you built yours on top of a wolf. I built mine on top of something. I did not animate. I just wanted to do the beginner's course. of Minecraft, Workbench. en computador me descargué Bedrock ahí desde la tienda desde la Microsoft Store. En Java lo descargué con T-Launcher, en móvil descargué una APK gratis y en consola me lo compraron. Me compraron el juego oficial. Así me lo descargué. Aunque en PC uso un patcher. Es más complicado de usar, pero Because I made that and I showed it to all of you. Which, seeing something that you make in a game that you've played, for me for 11 years, it was amazing. yo tengo una consola retro que me compraron que en verdad es un emulador nomás de Mega Drive y también una Nintendo Switch. Eso es lo único que tengo. Y después está mi celular que es lleno de emuladores y mi computador. Bueno, no mi computador. Yeah, it's available on all the platforms, and just post them on Twitter, post them on wherever you do, and we'll probably run across some of those, and we love seeing them. Oh, I can't wait to see what everyone else creates. And I mean, I think that our mobs are definitely ready for the mob vote next year. So we don't even have to work on anything else. These three are perfect. I'm going to have to talk to the team about that. So we're not professional creators, obviously, by our mobs, even though they're lovely. But Quinn, you get to work with people who, this is their full-time job, making Minecraft content for Marketplace. What is that like? It's something that I'm just immensely proud of. Like being able to see so many people engage in the marketplace and allow creators to become full-time Minecraft content creators as their careers. I mean, I think it's incredible too because the marketplace doesn't Si just quieres support puedes irte, these huge studios. si quieres but puedes we irte also si te have ahorro really y yo no small te obligo a independent estar creators aquí. that, make just texture Igual a todo lo packs, que se ahorran. or like Charloquin Así que Schematics, si that's quieren just a váyanse family on the West no Coast sé. that makes their own worlds. And the fact that the marketplace can support all of them and make it their full-time jobs is something that is just so cool. There's so much new content that our creators have made that we put together a video with some of our favorites from this past year. Esos mapas que hacen Moya estos son muy buenísimos. Esos mapas y mods que están en el Marketplace para mí son como los mejores. Las votaciones están en Twitter, pero aún no las ponen. Las pondrán después cuando en el directo pongan ahí el modo de cuando pongan ahí, hablen de las votaciones ahí, entonces ahí en cierto momento aún ahí pondrán las votaciones en el Twitter oficial. Pero aún no han puesto nada. Ese mapa yo lo jugué buenísimo. Just Yo lo got to jugué see cuando some salí amazing gratis. reactions from the fans, and people love the map, and that's just so heartwarming and lovely to see, and it really does put a smile on our faces. Tal vez. Y si es que se va a votar en 5 millones. Tal vez dure más.
Aunque la última Minecon duró 2 horas, así que creo que las votaciones saldrán después. Llevamos como 1 hora con 20 nada más. Llevamos como la mitad. Las Minecon era... Yo quería ir a una Minecon, pero nunca pude. Wow! We're kicking things off with the announcement of the... We're gonna tell you right now. The update Aquatic. Village and Pillage. Seriously, like, I'm so excited. Bees! Bees! Let's look at some bees. To finally have a Nether update. Holiday update will have the cats, pandas, bamboo and scaffolding. Caves and cliffs update. David Niesagen. I am the one that gets to decide how difficult the bosses are. こんな感じで The results of the first vote are in. The winner is Tiger! Mountains. It's the glow squid. This is your Creo que ahora van a poner las votaciones, parece. Loco, esas cosas. Una recopilación de todas las Minecon ahí, las Minecon Air, la 2016, no sé. Lo épico. Go, 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 go. Creo que ahora van a sacar la votación. Por eso. Bueno, igual... Ya vamos. 10 years ago, I stepped on the Minecraft Votaciones, estoy emocionado, estoy hypeado. I still get nervous and excited every single time I'm on this stage, but mostly I feel incredibly honored to be in front of you. I hope what you see and feel from each of us at Mojang Studios is our passion for Minecraft and our gratitude to all of you in our amazing community. Okay, now before I get even more sappy than I was, let's head over to Boo and hear more about the adorable mobs that you must pick between. Here we go. It's almost time to vote. Before we do though, let's take a quick look at your choices once more. We have the Glare, a mob that lets players know when they're in an area that's dark enough for monsters. You can bring it with you, and it will fly to dark areas. When it gets grumpy, you'll know that it's dark enough for monsters to spawn. Then there's the Allay. If you give it an item, it will collect matching ones for you. It also loves music. So if there's a note block nearby, están hablando de los mobs, ahí hablan de las características, hablaron del Glade que ahí te avisaba dónde podían spawnear mobs, el Alley que cuando tú le das un ítem ahí te puede llevar más, 900 subs, si me da el tiempo sí, pero me voy a enfocar más, voy a hacer una especial cuando, sí o sí voy a hacer una especial cuando llegue a los 1000, pero a los 900... Ahí puede que no por mi tiempo. And now you need to decide which mob you think you'd enjoy the most during your time playing Minecraft. Any of them would be useful. Ya están las votaciones, ya están las votaciones. Ya están las votaciones, chicos. Yes, that's right. The poll is now open. To cast your Quedan vote, 9 make minutos sure para las you're logged into your votaciones. Twitter account, go to the Minecraft Twitter account and find the freshly launched poll Voy a avisar with ahí all en three el... choices. Don't Están las forget to votaciones. click on the mob you most want to play Minecraft with. You can do it right now. After the first round of votes, I'll check back Chicos, las with you votaciones so ya we están can open the disponibles. final round. Greetings. My name is Narrator, and I'm Ya the están star votando. of the Minecraft YouTube channel. Voy a avisar aquí en esto.
I'm the actual star of the Minecraft YouTube channel. We're here to tell you about all the excellent shows you can watch on our channel. Subscribe tomorrow. Don't you mean subscribe today? No. How do you spell Minecraft? What even is Minecraft? These are just some of the questions you can ask our studio's brightest minds on Ask Mojang. Ya no, chicos. We've actually received a question. No puedes votar. ¿Por qué no puedes votar? Do you think making No puedes votar. No tienes el. No. Literally no. ¿No tienes Twitter? Well, I did. Porque ese es un problema muy grande entonces para votar, porque sí o sí se necesita, lo siento. Bueno, al menos yo ya voté, al menos, lo cual me es muy importante. Voté por Ally. Y va ganando. No, creo que ya no. But I was too busy being young and cool and attractive and not lying. Okay. Ah, se me So much bajó mi happening celu. in the world of Minecraft, it can be easy to lose track. I myself Bueno, chicos, ahora no podré ver el chat porque voy a hacer algo. Subscribe to our channel and you'll be the first to see our announcements, trailers for new updates, upcoming games. Chicos, ya no podré ver el chat, así que. Pero sí voy a estar aquí. Así que bueno, que quiero abrir mi Twitter en mi otro celular porque aquí se congeló. Así que bueno, así que lo siento por no poder. We're out of time. Bye. No, we're not. We still have a few seconds left. Have a great Minecraft Live, everyone. No! Don't forget to subscribe to the channel and only watch my... Now let's welcome Laura to talk all about Minecraft Dungeons. Hi, Laura. Hi. So you have a pretty cool job at Mojang Studios. Ahora quedan unos cuantos I think I minutos have the para la coolest votación. job. It's sometimes difficult to believe, but I'm the lead designer of Minecraft Dungeons, and that means that I get to decide a lot of small things and details and bring a lot of ideas to the table. Va ganando y Lala y. Hopefully make the game a bit better. Aunque quedan 6 minutos, eso puede pasar cualquier cosa. Y creo que esto está en tiempo real, así que bueno. Nadie quiere votar it's por been Grace. crazy. We recently released to Steam. Bueno, chicos, no puedo mostrarles así en sí las las votaciones, pero sí les puedo decir cuánto lleva y hasta ahora va ganando. Bueno, ahora están lo que ha pasado para los que vienen llegando. Ahora están las votaciones y va ganando Ally por 51%. Va ganando Ally y Cooper va en segundo. Ally lleva un 51%, Cooper Golem lleva un 38% y Aigley lleva un 11%. Eso es lo que ha pasado. ¿Sigo así? I love that one. Yeah, it's lovely. I like it so much. It's a lot of fun to stare at while you're playing. But it ¿Ya might votaste distract en you a Twitter, little. Cristóbal? Hopefully not too much. So ¿Tienes those Twitter? just came out, ¿Qué but we pro? also have some new and exciting things to Vamos, look at Alay. that haven't come out yet. Yes, let's check it out. Vamos a like. Bueno, ahora sí que sí, ahora ahora podemos. Vamos. Y quedan, a ver, 5 minutos. Quedan 5 minutos y van a decir el ganador. Ahí entonces yo voy a cortar directo después de eso porque después no podré seguir con el directo, ¿ya? ¿Vale? Las votaciones acaban en 4 minutos que lo acabo de decir. Y yo cuando termine la votación y anuncien a ganador ahí, después de un rato voy a cortar directo. Porque después me tengo que ir. Así que bueno. 4 minutos. Me encanta Minecraft Dungeons. Super épico. Lo que me gusta de Minecraft Dungeons es que los mobs están rotísimos. Están re rotísimos ahí los mobs porque... posibilidad a veces te llega a matar de un golpe. Ya van 1 millón de votaciones. Así que bueno.
súper épico el muñeco de prueba. Lo gracioso es que en español el muñeco de prueba se llama amigo de golpes. Lo cual me da mucha risa. That video is so exciting. Yeah, I love that trailer so much. It has so many Bueno. details. So there's a lot going on in that video and a lot to talk about, but why don't we start with, now that DLC is done, what are seasonal adventures? Right, yeah. Now that we are over with the story of the Orb of Dominance, we sat together with our friends at Double 11 and we started working on Estoy súper seasonal nervioso. adventures, which are Las votaciones están aumentando y aún no, y voy actualizando y aún no va ganando, aunque de seguro esto es porque hay algo mal así That sounds en amazing. Yeah. So how long did they last? mi Right. Seasonal adventures, Así que although bueno. the name is seasonal, will be Estoy infinite. súper emocionado. Okay. So, for instance, say we release seasonal adventure number 2, Ah. you will always be able to go back to seasonal Vamos. adventure number 1, gather some rewards there, go back to number 2, gather Ah. some rewards there. So Bien. it's a bit up to you what you Igual. decide to do with it. That's amazing. So it just lasts forever. You get the new content and you still have Al menos pudiste estar en el, al menos puedes estar en el directo, lo cual es Speaking of bueno, lo content, cual es bueno. what are some of these new things that players can unlock? Right, yeah, we added tons of new rewards that are completely new to the Minecraft universe, some old, some new. We have tons of new pets. We have things like the duck and the fox, and I am so in love with all of them. We have flares. No which veo are que cambie new la effects votación, that eh. you can apply to your character. So whenever you drink a potion or you beat an enemy, you get to show off a little bit. Queda un and minuto, get some queda un minuto, shininess chicos. there. Also, we got in Y some hasta ahora va, events, según which lo, are según these mis little según lo que yo dances veo, and está ganando el expressions you Ally. can do with your character. Y queda un minuto y al parecer exactly, creo and que have fui el some fun primero en with votar your porque me friends, sabía why que not? 100%, lo cual me Here, having a party. dio algo de Also, risa we porque added tons fui el of primero en votar ahí. capes, because everyone loves capes. Bueno. And tons of new skins. Queda un Just in minuto case y we were pronto missing ya a lot of acaban skins. las Yeah. votaciones. Al menos That's ya a ton of votamos. skins, yes. Well, now we have a Estoy question súper from a emocionado. Minecraft creator. Right. Hey, Strawberry Va ganando el 17, Ally. and I have a question. Will there be free content included as a part of seasonal adventures? The answer is yes. We always try to make sure there's content for everyone, regardless. So for seasonal adventures, there'll always be a free track and a track you can pay for. So there'll be different rewards in each, and you'll be able to get whichever you want at any time. So yeah, we wanted to cater everyone. That's great. So how do you earn Chicos, antes de ya la encuesta ha finalizado, chicos, y quiero decirles que me encantó estar en directo. Llegamos a récord de personas, el récord de tiempo, me alegra mucho. Gracias a todos los que estuvieron en el directo. Así que espero que les guste y si se puede, tal vez el próximo año también haga el directo ahí de la Minecraft Live. Así que bueno, estoy muy emocionado porque según mi encuesta ganó Ally. Okay, the Según mi tower, encuesta. which we have not spoken about No. yet. So what is Según the lo que dice tower? mi encuesta ganó Ally, pero no sé, no estoy súper nervioso, la encuesta finalizó. Ahora todo va a ser sorpresa, así que no sé si va a ganar o no, espero que sí. Así que bueno, vamos a la. Estoy súper And you'll emocionado. get to fight in arena mobs. You'll get to fight bosses. You'll get to meet some new tower inhabitants, and yeah, hopefully explore. Aún no around, celebres test porque your puede que haya stuff. sido un error en mi celular You y will el start hecho de with que a salga que completely ganó blank Ally, character pero bueno, from the bottom, estoy súper and you'll be emocionado. able to find new gear as you progress. Okay. So yeah, the floors get more difficult, your character gets stronger, and you can test your skill. That sounds really fun. So let's take a look at some live Bueno. gameplay of the tower right now. And for that, we Me have doy cuenta que JP. tienes Hi, tres. JP. Hello. Tres likes. How do you like my throne? I think you stole that throne from the arch villager. I think he stole it from me. Sí, pero es que espera, aún puede que haya sido un error o no, puede, total, lo que importa es que es lo que salga porque Right, so we prepared igual. some special floors to showcase here. So this is an example of a very early floor in the tower. So if you see JP's tower avatar has very little amount of gear, and yeah, you'll be always have the context that you're high up in the tower, Looks right? so cool. Yeah,
yeah. We also wanted to make sure that the tower was this whimsical, magical space. So, yeah, we have a boat. Espero que we have a saquen river, pronto why más not? actualizaciones de So Minecraft you will Dungeon be able to gratis, find a porque ton yo no of tengo magical dinero para pagar spaces DLC y and, tampoco para new comprarme otro characters Minecraft too. Dungeon con los DLC. So yeah, this level is quite easy, as Así you que can see, espero. since it's very early on. Yeah, JP's doing really well. Yeah, exactly. Oh, and we can see a sneak peek up there in that Que va balcony. está más That's our rotísimo. tower keeper. Very cool. Yeah, that's a character that will guide you through the tower and yeah, will guide you around and ooh. Wow, JP did really well. Yeah, Maybe it was ¿Cuándo so van a fast. anunciar si ya Yeah. terminó? So each of these levels generates itself, but Tal vez el problema es que no anuncian debido a que no termina el tema y también porque tienen que apretar, tienen que imprimir la imagen de modo ganador. Meaning that for 2 weeks you'll be able to learn what happens in every floor. So say I reach floor 5 and I get defeated at floor 5. So then next time around I'll remember, I should have chosen a different weapon and then I bet I could have done it. So yeah, you can share those tips with your friends and you can learn together how to go through the tower. Yeah, practice and get better. Ay, All right, ya queda let's give poco. JP a real challenge now. We're Right. going to go up the tower to a much higher floor. Right. You ready, JP? Let's do it. Right, so here we've prepared a sample of what a harder floor could look like. So we try to Yo add nunca he new peleado contra slime combinations de of seguro mobs estaría that we've súper never had loquísimo. before. Ah, no, sí, sí he peleado contra slime en el Minecraft Dungeon y son súper buenísimos. Ice mob together with them and there'll Divertido, be some ya new que aquí mobs. sí que te Here hacen you can see daño. some tower wraiths that spawn fire in different new combinations. We also will have tower guards, which are extremely Lo mejor de Minecraft Dungeon es lo roto de los mobs. Guest in the mix. Que ya lo dije And, antes, pero es que cabe Wow. mencionarlo. By it. So we're getting that's a tower guard right there. So yeah, we're getting tons of new combinations and new ways to experience the game and defeat mobs and find strategies. And Gas looks really difficult. yes, Está a yes, punto it de is. morir. JP's not doing so good right now. No. Let's see. Oh, JP, murió. that was a valiant attempt. Yes. Really, really good. That was so good. So, you've talked about so many new things, but Yeah. when will people get to see them? Right. We'll get to see them. Hopefully, everyone will get to play in December. December. So very, very soon. That is very soon. Thank you so much, Laura, for coming by. This is all very exciting. Thank you for having me. Let's take one last look at some gameplay from the tower. Wow, no, ya unas nuevas imágenes y cuando mueren los mobs están loquísimas. Y baile, no, eso estaría súper loquísimo baile. Once again, our friends at Element Animation have made us something to enjoy and perhaps even sing along to. All while taking us through everything you can do right now from Caves and Cliffs Part 1. Try not to get this one stuck in your head all week. I only say this because it's been stuck in mine. Hey, you two! Oh, Have you discovered all the features in Part 1 of the Caves and Cliffs update? ya que épico. Qué picada. Qué pica la música. Oh, eso. ¿Te imaginas que ese trailer de la parte 2? Yo digo que estaría épico. Ah, me había olvidado de que con miel se podía evitar que se... Ay, los cuido.
Ah, eso era como un resumen de la parte 2. Oh, pobre Steve. Well, it's been quite the turnout for our first round of A mí me sale que no hay made your nadie. decision, and now Aquí one ve. mob must go. We have the Glare, the Allay, and the Dos, Copper Golem. dos. But you, the community, have spoken. Cuatro. And now Oh. one mob must lead Ya the queda race. poco, ya lo And van a that mob anunciar. is Deben de anunciarlo ahora porque ya las votaciones se hicieron para los que por si no. mobs to choose Blade from. perdió, Blade Which perdió. one do you want? Will it be the Allay Ya, a ver or the quién Copper es el Golem? otro. A How ver do you quién see gana. A ver. yourself playing and interacting with them in the Veamos future? quién. Which one will make your game life A ver. easier or Veamos more quién fun, pierde. or like the Year of the Phantom, Estoy súper way more emocionado. terrifying? Don't Ya. worry about what anyone else wants. This is Veamos all quién- about quién you and pierde. how you want to play Minecraft. But make your decision quickly because it's time to vote again. There's a brand new poll just posted to the Minecraft Twitter account with ¿Qué? only these two mob No, finalists to cierto, me choose había from. olvidado de la segunda Make sure you're vuelta. logged onto Twitter and Me había click olvidado the de que haya mobs una that segunda you just vuelta. can't wait to spend your days and nights with in the game. Me había olvidado, chicos, no le Your mencioné de vote que si iba a hacer una counts, segunda so vuelta, don't miss parece. out on your chance to change Ya, solo Minecraft. para alargar el I directo know who nomás. I'm going to vote for, and I think Tengo I que can votar see ya. Ben's voting right now. Okay, Uy, so I know no me this will cargue come Twitter. as a surprise to pretty much Necesito all of you. entrar. But I definitely didn't love everything about school. Maybe that would have been different if I had Minecraft in my Chicos, classes. Minecraft faltaba la Education segunda vuelta, Edition así is que hay que available votar. for schools, homeschools, Tenemos que and votar de nuevo after-school por la programs. segunda You vuelta. can explore awesome education content in Va Minecraft ganando. Marketplace. Learn about everything from sustainability to ancient worlds, even how to speak new Ala, yo languages, ocupo el all golem, in ala. Minecraft. The Uy, coolest sí, part va is seeing how ganando. with Minecraft, Esta es la última vuelta. Van súper empatados. Aunque es porque son dos. Ya me dio bien. Bueno, espero. Estoy súper nervioso. Cerré Twitter para no spoilearme. Para no spoilearme, cerré Twitter. Espero que esta sea la última vuelta. Así que no me digan quién va ganando. Por favor, sean buenos. Pero donde yo vi, iba ganando Alay. Pero puede que se haga la media vuelta así. Eso es lo que me pone Young people nervioso. all over the world are using Minecraft to explore issues that matter like social justice, climate change, and indigenous rights. We have different classes such as Braille and Sign Language. Minecraft, los de Mojang son unos cracks porque te enseñan de inclusión y también muchas más cosas como la ciencia, son unos cracks totales. Te enseñan muchas cosas con el Minecraft Education Edition y Bedrock. Is that we use coding to build a playground. It was very fun to make. Bueno, esperemos. Students in India and Malaysia translated ancient myths into Minecraft worlds. Under the guidance of my Bueno, ya. educator Kamal Ma'am, I would like to present to you an indigenous tale, Bueno. Chiri and Ka, from Punjab, the land of 5 rivers. In Canada, Bueno, espera. Australia, and New Zealand, classrooms are using Minecraft to explore indigenous cultures. And they're not just building blocks, they're building super useful skills. Games like Minecraft prepare you for the future, teaching us how to work together, solve problems, and even write code. Normally in school it's like, here's this, do this, off you go. But now it's like, blank schedule. Minecraft, yes ¿Quién please. está? Creo que estás tú nomás porque a mí me sale que son... Ah, ahora me sale que son dos personas. Pero creo que eres tú y también otra persona. Pero no sé quién. I think I would have been all over this. Absolutely. Bueno. Kids in Wales designed more sustainable rugby stadiums. Ah, con Teams of razón students built ustedes turtle dos están... habitats and wind farms. Bueno. Estoy And emocionado. in Slovakia, young people Ah, hola Dante, imagined a bee gracias. sanctuary in Minecraft. Bueno, ya si quieres ver, vete nomás. Total, sé por qué tienes que... Sé por qué tienes que irte, así que bueno. We can live more sustainably, we Bueno. can treat one another better, and can we all agree that learning should always be fun? Let's build a better world together. Game on! Oh, qué buen cambio de escenario. Es que no entiendo cómo es que hacen todas esas cosas. Now Oh, it's wow. the big moment. Let's talk to Agnes about the next update. Welcome back, Agnes. Thank you. How's the show felt for you?
super good. Like I think it's a really fun Ahora van a show, mostrar and el nuevo also because we've auto. shown so many exciting things. Absolutely. Sí. I mean, I'm feeling quite nostalgic since this is Ya number van a- 10, and I have to say, I was the 7th employee, the first woman on the team, and when I see you leading Minecraft, I just feel so excited about where we're going. Thank you. That was very sweet of you. And of course, we managed that lead it together. But I'm like the creative lead, and I'm super happy about that. But it feels quite Mr. Alfajor, surreal. hola. I also used to be a Minecraft player and love this O game. sea, después, creo que después de esto, porque hay que esperar a que las votaciones terminen. Quiero ver que las votaciones hayan terminado porque yo ya voté, porque ahora estamos en la segunda vuelta. En la primera perdió el Claire, o sea, el fantasmita que al parecer nadie quería. Ahora están los dos mamados que seguro gana Cooper Golem porque siempre gana, porque al parecer era el favorito. Así que esperemos lo mejor. Okay, so the next update is called the Wild Update. Tengo 13 años. The Wild Update. Actualización de lo salvaje. Actualización de lo salvaje. Wow. So the first one is No. beautiful nature. And the second Y phase quedan is 3 minutos para la votación. scary La 1.17 ni fue la de Update, no fue la actualización de combate, la actualización de lo salvaje. Voté por el Alay y espero que gane. De hecho, en un video dije que si ganaba el Alay, ahí yo iba a poner en privado todos mis videos durante octubre. Ay, pero güey, ¿cómo se tocó? Nah, es que... No, igual una vez yo pensé... Bueno, no importa. Can you talk to us more about why? Yes, I mean, one of the biggest things about Estoy the súper Deep Dark emocionado. and the Warden and the Skulk is that it's just expanded. It's gotten Ahora, bigger. ahora and chicos deben de mostrar el gameplay de la 1.19 para ver qué es lo que va a pasar ahí con ese update ahí. And Ya estoy emocionado porque la actualización de lo salvaje. Sorry. No, estoy súper Let's actually emocionado look por at sí. some of the new things that we have in it right now, which is the ancient cities. That's awesome. I can't wait. Oh, wow. Espera, ¿qué? ¿Qué? What the fuck? ¡Qué loquísimo! Espera, ¿esta es la 1.19? ¿O es la parte 2 de la 1.18? Well, okay. Está re loco eso. O sea, el Guardian va a estar en la parte 2. Y hola a los que se acaban de llegar. Yo estaba escribiendo ahí una publicación ahí de la 1.19. Y el Guardian va a estar en la 1.18 que es la parte 2. Por si no saben. Yes, I mean, we really didn't want the Deep Dark biome to just be, you know, caves or just skulks spread around. We wanted to add a bit more mystery to it. And, you know, there's this ancient city, and what is it doing there? We're not going to tell the players, we're just going to let them go throughout and explore and see what they come to. And there's even this, like, ancient structure in the middle of every single city, and it's got something interesting about it La that you're Deep going to have to Dark. explore in game. It's really cool. I like, it feels like a place you want to explore. Yes, I love that it really deepens the mystery of Minecraft. Ah, Deep Like, City, Minecraft is all la about nueva player estructura stories, subterránea and Deep Dark o no definitely sé si inspires just yo vi que era storytelling. subterránea así como de So cool. And so last year you showed us the Skulk sensor, but I know you've been working on a little Skulk family. It's a Skulk family. Like, yeah, maybe they're not so cute. no, vamos ya no serán ahí Yeah, quizás last year we cuando. focused a lot on the Skulk sensor, but since then we've kind of been trying to figure out what do all the different blocks in the Skulk family do. And one of them actually is something El called the guarden, Skulk el guarden, el guarden, el And the guarden, main el thing about guarden. the Skulk catalyst En fin. is it's actually what causes the Skulk Ah, to con esa spread. cosa también te As you detectarán can see mobs. here, whenever No a solo el mob guarden dies te va a as a detectar zombie, ahí near cuando the pises Skulk esa cosa, catalyst, it sino que actually también el guarden spreads Skulk te va a underneath escuchar. it. And the amount Y también is esto va a based funcionar on como el how much redstone. XP
that zombie would have dropped. Wow. So, you know, the Un deep youtuber dark is amigo, kinda overgrown with all these Mr. Cabrum photos, es so el that único, means that lots con of quien he mobs querido lost hacer in una character. colaboración, pero Quite a por lot, problemas no he yes. podido. Make it less scary. De hecho, quiero que también desbloquee, quiero que también llegue a los 500 suscriptores para desbloquear la comunidad y así puede etiquetarlo. Yes, and of course, if you still want to get some of the blocks for decoration or something, you can just use a silk touch. Está re loco eso. Then we have the Skunk Shrieker. So when this block is activated, Tan re loca, la animación es que épica. shriek sound that you heard now, Esas animaciones ni siquiera aparecen de una versión oficial de Minecraft. pulsating darkness. Iluminación también. Ahí tienes que ir shifteando porque si no te van a detectar. Excepto en esas cosas que si no... Que se detecta tal... Wow, es que está loco Wow, eso. okay, definitely not a friendly family. No. And I will say to our younger viewers, in a minute we're gonna show you a clip that's a little scarier. But I 10 likes. Brandon, those have so many things that players can do with them. Like, Yeah. what do you imagine them doing? I think the Skull Catalyst is Sí, gonna be pero es really que interesting ha because, llegado a 10 likes you el know, video, when entonces you estoy could create a mob súper farm feliz. with like through the tech community. Usually when a mob dies, it doesn't drop XP unless you, the player, actually kills it. So with this, you might be able to create some sort of XP farm. There's lots of Chicos, por los que han votado, And you ¿por can quiénes buy han votado experiences ustedes? for other players, Las like votaciones imagine yo no voy a ver quién mansion ganó or porque no the quiero really dark spoilearme y forest, ustedes and then you tampoco have the shriekers. ustedes tampoco spoileen en el chat, por favor, porque You know, yo when quiero players la are sorpresa. voting and then they activate Así que shrieking, no they're digan like, nada, no digan nada. That's amazing. Or Por you favor, know, porque yo you quiero do that saber all viendo la around your votación. world, and No, just pero whenever pesa. anyone's Ay, visiting Well, I'm you, not gonna visit your world. Cristóbal, shriekers are siempre lo just mismo. shrieking. We have a community question for you. Hi, it's Jinjo from Germany. Hay otra cosa. Pero no digan por quién Yeah, gana. that's an interesting question. From the art side, we actually had the inspiration behind the Con human los videos larynx, en which is like the privado. vocal cord or vocal structure or ¿Ah? something. Just something that represents kind No, of pues creating pero ya, sounds. pues. And from the gameplay perspective, No we wanted to digan make quién sure that, gana. first of all, the No, warden pues así spawns in a no. unique way, No and sean also in a way así. that you can avoid it. So usually you can kind of sneak around, and as long as Voy a you hacer el don't chat, no voy a activate leer el the chat más. skull No. shriekers, then the warden won't come. No voy a volver a leer el chat, lo que escriban no lo voy a leer. Too many noises and the skull shrieker activates too many times, the warden will come. Oh, cofre. Detectan cuando dejáis de shiftear también. Cuando deja de iluminarse, eso es súper loquísimo. Ah, es cierto, también detecta los ruidos, entonces. ¡No! What? No, el guarden, no, épico. Ese guarden, el guarden me pregunto si es sigue tan chetado como antes que te mata que te mata de 2 golpes nomás o no. 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 Oh. Cuidado. Ah, cierto, con la bola de nieve podéis despistar, me había olvidado de eso. Oh, mal hecho. Imagínate salta de la nada, ¿cierto? ¡Corre! ¡No! Oh, sigue tan chetado como antes, sigue tan chetado porque te mata de Back to golpe. thinking that the Skulk family is very adorable and sweet. After seeing that, wow, there is a lot there, Brandon. Definitely a lot to unpack. I mean, the first thing is that the warden actually emerges Sigue tan chetado como underground. antes, So that guarden means ahí you como know lo habían the presentado wardens are antes. kind of in the deep dark, in the walls, under the floor. And it also has developed a sense of smell. So, of course, you can sneak around and try to be, quiet and not to get detected. But
unfortunately, the warden's still going to be able to sniff you out and find where you are. And if it sniffs you while you're really close by, then it's going to start noticing you. Wait, so basically the warden is like, smell that? It's happening. And just like going for the Pretty flares. much, yes. Ganaré It's not gonna be problemas fun for you. cuando And I van love a that we're having, hablar like, del mob que ganó. sneaking gameplay, because we haven't really had that before. So, you know, we are in the deep dark, everything's Quiero really dark, saber cuál, and sneaking, quiero ver trying to cuál find ganó. treasures, trying to avoid the warden. I think it's something really exciting with that. It's really, really cool. I mean, I think you have definitely upped the terrifying level, Brandon. And I just love how much you've expanded the Deep Dark to feel it's so immersive. Yes, definitely. It's really amazing. Thank you so much for joining us and scaring us half to death. No worries, that's my job. He's so expert. Like, if you want to do something scary, it's like, Brandon! Thanks, Brandon. Thank you so Thank much, you. Brandon. So, Agnes, the Deep Dark is one part, this sort of very adventurous side of the Wild update, which the name Bueno. is starting to really become clear after talking to Brandon. And then the Wild other update. part you said is really this more of that beauty and, you know, the atmosphere of Minecraft. Yes, so we want to like celebrate the wilderness of Minecraft, and one thing we want to focus on is immersion. Oigan, When you chicos, play cuando Minecraft, you salga la want you to feel that you're 1.19, inside the ¿qué Minecraft creen world. Actually, que... we are now? So beautiful. And we Oigan, also chicos, want to cuando, focus or have focused on cuando biodiversity. después de la So we want 1.19, to ¿cuál find creen out que the salga unique identity la of the different 1.20 biomes. o la For example, the 2.0? birch forest, as you can see in this beautiful concept art. So in the birch forest, we want it to be like light and peaceful, and the sun reaches the ground, the trees are taller, and the flowers, things like that. It's really beautiful. It looks very Swedish in the birch forest. That's true. That's actually very Swedish forest. Yeah. It's gorgeous. And then you have, so you want to add more atmosphere to the different biomes, but there's one biome Detrás de that mí no hay you nada, de I hecho mean, puedo I ver would la say you're cámara. giving it quite an overhaul. It's getting a lot more in the wild update. Yes, that's true, and that's the swamp. Oh, our art team is just so amazing. It's such a beautiful concept art, and as you can see here, the atmosphere is really different from the birch forest as well. It really is. It's amazing. So we have another one of our gameplay designers here and our swamp expert, Corey. Welcome, Corey. Hi, Corey. Hey, it's absolutely wild to be here. Oh no, Corey. The puns are so quick to start. It's Corey after all. Yeah, it's very on brand. So you're going to tell us about all of the, I mean, there's a lot of exciting things coming to the swamp. So what are we getting? Yes, there are a lot of awesome things coming. The first of which is the boat with the chest in it. Qué buena. No, botes con cofre. Miren, botes con cofre. Botes con cofre. It's so useful. And relaxing. Yes, and especially now. Van a that we're agregar into botes section con 2, we have cofre. even wider rivers, so it's easier to travel water. So it's gonna be like extra useful. Chicos, van a agregar botes con cofre. No, yes, so qué like when you go loco. rafting, in the case you can like put your diamonds in the chest in your boat. Oh, It's really amazing. And you've been working on what I think now will be my favorite tree in Minecraft. Yes, we are adding the mangrove tree to Minecraft. So as you can see here, this is a propagule, and Al propagules grow fin lo from que más mangrove trees. quería They're de actually, todo like, el mundo, ready to unos grow, botes con cofre. mangrove, mini Hasta jugaba mangroves con growing Moe from mi the Survivor para And poder you can see tenerlo, here, aunque the están algo mangrove tree grows defectuosos. propped up on root blocks. Qué Has bueno. vines hanging down from the leaves. The propagules are actually growing underneath the leaves. Qué They actually épico grow from the árbol, leaves con themselves. las raíces le dan un And I toque really esa. like how the propagules are looking here. Le dan un toque And esa. okay, I'm just gonna nerd out on propagules Bueno, ya. for a minute. Okay, so in real life, the propagules grow, like I said, from the Veamos mangrove qué tree. pasa. And then when they fall into the water, or Lo que aún me like, pregunto let's say es they fall into water, cuándo they can van a float for up to a mencionar year el before they mob plant ganador. themselves in the Voy a like morir. water Voy a underneath morir the water antes or de on que, land, wherever antes they de have que to la land. mencionen. And mangrove trees themselves are So, actually solo lo hacen para todo el tiempo. A ver, fighting ya climate van change, unas local 2 horas. communities. They're just super trees. Llevando and horas I'm really, y really aún no, excited that we're aún adding nada. them to Minecraft. That's awesome. And this is Bueno, the first esperemos que sapling that gane you el can plant mejor. underwater. O sea, Yeah, el you can plant de it las- underwater and on land as well. That's so cool. When you first showed me the mangroves and you talked about your favorite thing, the propagules,
I actually remember playing in mangroves in Florida and Ah, we y would sí, use them como to, dice like, Sao write Game, in y the, que no in lo the digan sand porque, because they're porque super anda, cool. dijo So quién seeing ganó y them yo le in dije, Minecraft is just so, y yo so tuve que exciting. hacer, yo dije que And no of lo course, hicieran, tuve que banearlo where por there's a new 300 segundos, que tree, no sé there cuánto es must eso. be a new wood type. Yes, the mangroves do come with a new wood type. And like always when Bueno, we ya, add a new esperemos tree, que gane. we're so happy. Like we get so many questions. Así que bueno, We're like, esperemos. will there be a new wood type? Como adelante el New directo. wood type. Dun, ¿Se puede? see, No, like, no se all puede. the blocks here, No, no it's se gonna puede be, adelante like, el a directo. full for the wood types. It's gonna be, like, A ver, doors ¿qué and anda trapdoors haciendo and el chico? Gorgeous. I love it. I'm like, I'm so excited about mangroves, but I just need to mention another thing. Because we decided to go with like 5 really minutos. big roots, and I think those are so cool. And we actually prototyped quite a lot back and forth, and it was a bit tricky to decide how the root should look like, as you see in this picture here. But now I'm so happy that sí. we went with the like Bueno, ya, multi-block esperemos. root. Because Unas raíces, imagínate las raíces que tiene esto. Estarían loquísimas las raíces. ¡Nah, qué épico! Dos personas en un bote más un cofre, guau. I really agree. And like when I was Loquísimo, testing, más ese I really bioma. loved that feeling of like Un being nuevo underneath it, bioma, being botes con this cofres que huge pueden feeling. andar dos And I wanted personas. more. I wanted to be No, es que surrounded esta by update mangroves. no, es So I was like, perfecta, why don't I perfecta. just make a mangrove swamp biome where I'm completely surrounded by them? So as you can Y see, yo in this creo que video, el leer en esa actualización hubiera quedado perfecto, mucho más perfecto, en especial por cómo está vestido. Ahora que yo pienso, porque, o sea, o creen que me equivoco. Sí, es un nuevo árbol en el pantano que tiene raíces. Y también imagínate, en el nuevo bioma, el de la salvaje update o actualización salvaje, nuevo bioma, nuevo en el cual hay un nuevo árbol con raíces, unos charcos así, también botes con cofres en los que pueden haber dos personas. Imagínate, un glade. Eso yo digo que en glade estaría súper perfecto. Que acaba de pasar. No, reloj. Un bloque húmedo. Imagínate un bloque húmedo que se vuelva arcilla. Re loco. I love the renewable clay. Like I Un always need bloque, more ¿no? bricks. It's perfect. Sí, un bloque mojado que después se vuelva arcilla. That's actually true. I have this one mason, like diamond tier mason in my village, and I always trade with them. Sí, de hecho. Taking a villager's job. They might be a bit upset Sí, algo now. así como la esponja, me pregunto, pero creo que la esponja no puede, la esponja mojada no puede hacer eso. Sí. So mud bricks are really, really exciting. Ah, ¿en serio? Building Yo no block. sabía, And pero as you can see here, the brick texture is actually eso era de la different than the Minecon other en la stone que bricks that we eligieron have in the biomas, game. pero So ganó they're de sort la of montaña en smaller, vez del more pantano. compact, but it is really cool. Like, Ay, to qué build nuevo with, bloque más matches a lot of bonito. different block sets, and I'm really excited to build with them. I just love the look of them. They're awesome. So beautiful. We have a creator question for the two of you. Tal vez después la siguiente sea que el desierto y que actualicen y hagan como unos árboles del desierto. Yo creo que harán eso. So the main reason that I Porque wanted to add ahora mud bricks to primero the la game montaña, is that I después el really wanted pantano people y to ahora feel like that, el okay, y all ahora around el the desierto. world, there are Imagínate houses built out of los mud tres que bricks. So aparecen many en la people around votación. the world have houses, buildings using mud bricks, and I really wanted people who are playing Minecraft to Palmera, feel lo like they could mismo. build their home and Hay feel like they're veces at que se home me in olvidan los Minecraft. nombres e So invento really cualquier glad we got cosa. to add them for that reason. Amazing. Yes, it's so important for us that like everyone feels equally welcome. Bueno, estoy when playing. emocionado de que vayan a... That is ¿Cuándo va a that aparecer is Buboy? absolutely Quiero que amazing. mencione Now, a so quién we ganó. have, like, amazing new trees. Sí, We de have hecho no ha mud sido tocado everywhere. Aunque cuando fue tocado, la última vez, yo creo que fue cuando... Yo creo que cuando fue tocado fue en la 1.13, la de la actualización de aldeanos. Esa fue cuando fue tocado. ¡Sapos! Sí, esa es la de la Minecon anterior, esa no. No. Re loco. Nah, y con esos arbolitos, eso no me acuerdo cómo se llama. Ah, tú estoy bien pendejo, la 1.13, la 1.14 fue la del aldeano, ¿cierto? They Bueno, are ya. cute and derpy. That's the perfect description of them. The croaking is amazing. And did you see the one that jumped like backwards? One fell in the water. Silly frogs.
And they do, like, Oh, they do re love to loco. jump around, and especially on lily pads, and actually also on big drip leaves, because the big drip leaves kind of look like lily pads. Ay, But the funny thing Picardo. with that is No, then es when que... they jump on top of the big drip leaves, it's gonna tilt and then they fall down. One of them did it just. Siento que están puro haciendo tiempo porque porque la impresora anda mala. Tengo mi teoría, andan haciendo tiempo con esta actualización porque la impresora y la que imprimieron el papel en el que ponen el mob ganador se echó a perder. So you can see them ¿cómo se dice? Luciérnagas. Nice and cozy at night. Ay, Really, épico. my favorite part of them is just making the world come to pixeles. life, like feeling like there's life going on all around you. RTX son. Oh yeah, also their frog food. Esto pasa cuando activáis el RTX y unas luciérnagas de 2 píxeles. Yeah, but look how No, happy the frog is. épico. Yeah, and they're beautiful frog food. So you can both enjoy them in the atmosphere and the frogs get to eat. So that's, Everybody wins. Now, ¿Votación? ¿Cómo que votación? fireflies, Ah, la Corey, is segunda that what vuelta. you called them growing up? Actually, no, we called them lightning bugs. I did too. And in Swedish, it's eldflugor, and that's actually literally translates to firefly. Épico. It's very interesting. It became like a lot of people talking about what you called it growing up. But we're really excited to have fireflies or lightning bugs in the game. I want to know more about baby frogs. Yes, so all baby mobs in Minecraft are just like tiny versions of the grown-ups, but with frogs we're actually adding tadpoles. Ya bueno. Once again, you deliver on the promise of cute and derpy with the tadpoles. We do. Yes, and you can pick them up in a bucket. Yes, and that's actually extra helpful for the tadpoles, because we have frog variants, and when a tadpole grows up, it will pick a variant depending on the temperature in the biome it grows up in. So for example, if it grows up in a really cold place, it's going to turn into a snowy frog. Yeah, as you can see here. No, unos renacuajos. No, es que ahora hasta las ranas van a tener evolución. Ahora faltan unos huevos. Ahora faltan huevos de rana. No, es que se pasaron. In real life, there actually are Se frog pasaron variants haciendo that esas pick cuestiones. a color depending on, or they adapt their color depending on temperature. And we wanted to have that in Minecraft. We wanted to Minecraftify it. So therefore, the tadpole's gonna pick a Rana, variant renacuajo. depending on. Ahora falta gusano y mariposa. Cool, and there are 3 variants. Y oruga, Okay, no so we've gusano. seen 2. Oruga, What's the third one? mariposa, The third one is the tropical moscas. frog. So let's say you Falta de were todo. venturing out into the desert Faltan or the jungle, océano. and you take your Tropic, tadpole with ranas you, and if it grows up tropical. there, it'll Oh turn into a no, lovely más tropical rana. frog. And what I really love about the tropical Más frogs is how just ranas. relaxed they look, and they're like blending into the sand almost. They're just so relaxed, just chilling there. Yeah. Yes. And I think there was a reason that Oigan, ¿saben qué sería lo más malo, lo más malo? I was reading a lot about frogs. Lo más malo que podrían hacer sería que dividiesen esta update de nuevo en 2. Sería terrible. No, ranas tropicales. Ranas tropicales, no de la arena, sino tropicales. So that's like the inspiration for the tropical frog in Minecraft. I love all 3 of them. And you didn't, so you have these different color variations, but you also have something else special about the frogs. Yes, so each frog variant's gonna have something unique that will be useful for the players. But we actually don't even know what that is yet, because we're working on the frogs right now. So Bueno, cool. So bueno. Corey, which frog is your favorite? Estoy súper it's gotta emocionado. be the snowy frog. They look so cozy. Ooh, I'm tropical frog. I'm very interested to see which one No, the que community no, loves the cuando most. van. Or, I mean, all of them. Yeah, exactly. Thank you so much for joining us, Me Corey, sorprende and, que taking esto us no le haya into a pasado nada al deep dive computador, of sigue de really pie. cool swamp things. Aunque no creo que... Thank you, Corey. Thank you, Of course, Corey. I'm just gonna hop on out of here. Bye, So Corey. many puns. Oh, estoy súper I like that. emocionado. This is quite an awesome update, and I mean, Sí, de I hecho, es really súper see hermosa the la need for the 1.19. wild update. You get a bit of everything in it. Yes, and I love the contrast. Yeah, as you can see in this pretty concept art, it's really like that beautiful nature and the super terrifying deep dark. And La I love that 1.17, contrast between la these two things. 1.19 es hermosa, pero nada, no es amazing. más hermosa que mis espectadores. We're getting close to the end of the show, and as always, the time has flown by, and a lot has happened during this show.
So let's look back at some of the biggest announcements and then we will reveal the winning mob. No, es que hasta ahora está súper épico las skins nuevas y las cosas que hacen de daño ahí, The Weird Update, no, es súper hermoso. Mangrove Swamp. Es un nuevo bioma, pues sí, un nuevo bioma. En resumen, sí, voy a hacer un resumen. Voy a tratar de hacer un resumen porque no creo que mi celular aguante un video de 2 horas y descargarlo. Así que trataré de hacer un resumen y trataré de cuando le responda un comentario, trataré de poner ahí los comentarios ahí en pantalla de al que respondo, ¿ya? Súper épico. Now it's time to see what mob you chose to add to the game. Hey Jens, do you have the results? Yes, I have them right No, here. imagínate estar en una bar. Que hay ahí. You really No, hay can't- ganador y ganador y ganador. Here you go. Thank you so much. That looked really comfortable. Sí, o sea, un video o resumen o uno repasando, pero mira, y ganador y ganador. Vamos, vamos. And the winner is Estoy súper emocionado. the LA. ¡Sí! ¡Sí, el Alay ganó! I'm super happy about ¡Sí! that. It's a lovely, lovely mob. ¡Ganó! So exciting. So ¡Sí! Agnes, when can everyone expect the LA? ¡Sí! The LA will be included in the wild update and it's gonna be released next year. Next year, the wild update. No me with la the creo, LA? sí ganó. Thank you all ¡Sí! so much for joining us. Minecraft wouldn't be what it is Sí. today without all of you from all of us at Vamos. Mojang Studios. Thank you so much. Bye. ¡Qué buenísima! Y no digas que nadie gana. Yo no creo que la Minecraft Live. La Minecraft Live creo que hasta aquí terminó. Sí, terminó. Bueno chicos, estoy súper feliz porque haya ganado. Y sí, si ven mi video, unas 10 personas. Los videos depende ahí la cantidad, pero sí llegan vistas. Porque los resúmenes de directo ahí sí lo hago así. Como los últimos videos tienen 30, sí tienen vistas comparables a todo. Ah, ya entendí tu chiste, Dante. Ah, ya entendí. No, es que estoy súper feliz. Bueno chicos, ahora lo prometido de todo. Vamos a abrir YouTube Studio. Y voy a esperar a que... Oh, y ganó la live, va a ser... Tranquilos que va a ser... Bueno. Ahora vamos lo prometido. Lo prometido es deuda. Y como verán, aquí están todos mis videos. Aproximadamente son más de 200 videos. Son 200 videos, como les digo. Muchos. Ah, es que estoy aquí poniendo 30, 50 aquí para que sea mucho más corto. Ya, bueno, aquí están. Vamos a empezar con los más viejos. Aquí. El programa va a ser para editar. Vamos, aquí para hacerlo vamos a editar y vamos visibilidad. Vamos a ponerlos en privado. Ya no. Ya no, ahora tendremos que esperar a que esto pase. Después vamos con lo siguiente y así. Los pongo en privado.
Lo siento, pero lo prometido es deuda. Y yo les prometí eso. De hecho, aquí como vean está la configuración de esto. La configuración de todas estas cosas. Tasa de chat ahí. Así que bueno. ¿Cómo tanto así? Se actualizaron correctamente. Si esto pasó con solo 10 videos, imagínate con 50. Ahora esto lo vamos a poner en visibilidad. Privado, sí, privado. Actualizar videos. Comprendo que es tipo. Y ahora quiero ver algo aquí. Ya bueno, ahora sí que termino. En vivo. ¿Cómo? Ya terminó. Bueno, ya. Si vamos aquí a mi canal. Aquí está la reacción. Acerca de 80.000 vistas. ¿Cuántas vistas perdí? Ah, pero no, pues sí, yo tanto tenía 70. Bueno, ya. Esperemos. Así que bueno, chicos. O sea, sí, voy a seguir subiendo los videos diarios. Si voy a seguir subiendo videos diarios, obviamente, de YouTube Short y todo lo que tenga. Eso sí van a haber videos los cuales no voy a poner en privado, chicos. Chicos, ahí no voy a poner en privado los YouTube cortos, pero ahora sí, en esta ocasión sí, pero después lo arreglo y luego los pongo. YouTube Shorts, los videos de la serie Survival y mis especiales. Esos 3 tipos de videos no los voy a poner en privado, el resto sí. Así que lo voy a terminar directo. ¿O quieren verme hacer todo esto en directo? Ustedes decidan. ...41 de 50... ¿Y cómo que 41 de 50? Bueno, ya. Ya no, ya. Bueno. No sé no sé por qué rayos estaba pensando al decidir poner todo esto en privado. Bueno. Así que, chicos, si quieren pueden hacerme preguntas, pueden irse. Yo estaré haciendo esto en privado ahí. Y también voy a estar haciendo otras cosas mientras espero así y bueno. Lo fabuloso fue que llegamos al récord de visualización, récord de personas en directo, lo cual me dio mucha felicidad y varias cosas más. Ya bueno, 39.50. Privado, público. Bueno, aquí así que algunos no se pusieron en privado, así que lo voy a dejar así porque me da flojera así hacer.
Comentario 0. No tuve comentarios, ¿no? Ah, no, es que los bloquearon. ¿Por qué bloquean mis comentarios? Bueno, ya no importa. Bueno, aquí, videos, todos. Editar. Visibilidad, privado. Quiero ver si de todos estos videos que hay varios así, quiero ver cuántas vistas, si pierdo vista. No las pierdo y qué bien. No estoy cerca de las 4000 horas porque los YouTube Shorts no cuentan. Por eso no pongo. No, o sea. Mira, aquí por ejemplo puedo ir y llegar. Puedo mostrar aquí. En esta parte monetización. Aquí son todos los requisitos. 892 suscriptores de 1000. 58 horas de 4000. Porque los directos no cuentan. Los directos no cuentan, tampoco cuentan los YouTube Shorts. Por eso. Por eso. Ahora vamos con este otro que son los últimos. ¿Qué pasa si acá actualizo? Pongo videos. Mira, po. Y aquí. Aquí está lo último y aquí es donde termina todo. Eso sí van a seguir bien, va a seguir los directos después y los directos van a seguir seguir ahí, al igual que el resumen y hay algunos videos. Voy a estar publicando esto en la pestaña comunidad para que todos se enteren. ¿Ah? Espera. No, así no. O sea, si subo un video de 1 hora y 4000 personas se lo ven enterito, entonces sí. Entonces ahí sí cuenta las 4000 horas. A mí, a mí me gusta. A mí me gusta jugar Minecraft y juegos variados, aunque en verdad Minecraft, Roblox, Fortnite y los juegos de Nintendo, que son muchos.
Bueno, ya hice la pestaña, ya hice la publicación, pero ahora hay que esperar a que terminen porque son 50 videos que se tienen que editar. Mientras tanto voy a ver aquí cómo están todos estos videos así. Varios no se borran. Ah, estoy en la pestaña equivocada. Ay, qué pendejo. Bueno, voy a poner música mientras tanto. Ay, maldito Genshin Impact. Nadie quiere descargar el juego. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam. La música que hice. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam. Bo wiedzie biały węgorz. Ja pierdolę, ale mam zjazd. Nie chwytam gwiazd jak chłoda leżę. Nie wierzę, co się dzieje. Jak kura z głodu pieje. Jak wilkołak do księżyca. W głowie dziury jak ulica. Przed twoją chatą rozpuszczam się jak baton, który leży na blacie. Zejście jest jak nie wciągacie. Bracie, kurwa, rymi krzywi. W głowie burdel jak w TV. Mnie nie dziwi taki stan. Brak towaru w myślach ćpam. Radę dam albo nie dam. Wszystko kurwa z chaty sprzedam. W sumie mam już przejebane. Wszystko jednak jest sprzedane. Ja pierdolę. Same długi, kino jak u tabalugi. Dzień drugi bez walenia. Gdzie jest wąż? Biała chemia. Jebane zejście tak wykańcza, jakby w chuja diabła cię szarali. Señor Badatowski, ¿puedes pasarme el link de la música? Porque no encuentro tu canal. Sí, pero puedes pasarme el link de la canción. Bo wiedzie biały węgorz. Chemia party, chce na narty. Do dealera, a nie w Alpy. Orzesz kurwa, chyba fitnę. Jak w Nohala nic nie psiknę. Tak bardzo chcę dotykać gwiazd, ale nic z tego, bo mam zjazd. Totalne kurwa mega zejście. A marzy mi się smoka wejście. Masz hajsy? Ci też zalegam. No to chuj, dziś już nie biegam. Chcę mieć kopa jak pantera. W krechę nie ma u dealera. Już nie, na pewno nie. Chyba śmierć rozkłada mnie. Nic nie przepchnę, mam deszcze, kurwa mać, ile jeszcze będzie trwał ten stan. Śni mi się koksu van i hery gram, tak dla smaku. Chcę się wozić w Cadillacu, myślami po znajomych biegam, lecz każdemu co zalegam. Odpada opcja pożyczki, bo przycinam jak nożyczki. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam. Bo wiedzie biały węgorz. Syf jak na Discovery. Chcę wystrzelić jak z Givery. Chcę hery i inny bajery. W nosie pustka, słychać sznery. Macie numer do Gargamela? Może u niego w kotle jest hera. Wiem, głupoty pierdolę. Esta música no sé, no tengo ni la menor idea. Tiene copyright. Pszczółka Maja, do ucha śpiewałaby Mikaja. To są jaja, no nie wierzę. Wygięty leżę jak zdechłe zwierzę. Bueno, mejor la pausemos antes de meterme en problemas. Bueno. Me había olvidado de hecho que tenía. De hecho iba a poner otra música, pero puse esta al azar. ¿Dónde está la música que quería? Esta. Aquí está esta, no tiene copyright. No, no tiene. Esta sí que no tiene. Espera. Bueno, ¿saben qué? Mejor voy a cortar directo después. Después pueden ver ya.
Bueno chicos, yo soy DIRECTO y hasta aquí me despido cortando directo, esperando a que cargue esto, así que bueno, hasta aquí me despido, chao. Digamos como que corté ahí, en el momento perfecto.